Надеюсь, наши уважаемые переводчики помогут आपके нам सवालों के जवाब भी आज देंगे। эти आपके вопросы सवालों के जवाब भी проанализировать. देंगे आज। Так, ну я очень надеюсь, что меня слышно и в हम Zoom, и यूट्यूब на में YouTube. Если что-то будет हम не так, यूट्यूब में то आपके सवालों को пишите पढ़ в करके личные जवाब देंगे। сообщения तो в Zoom или आप ВКонтакте. अभी से Я, अपने кстати, пытаюсь सवाल смотреть, लिखना потому शुरू что कर सकते трансляция हैं। сразу идет в два потока. हाँ, Из-за этого такое у нас तो есть небольшое चलिए время. मुझे आशा है कि ज़ूम में भी आप Смотрите, देख सकते हैं, मुझे सुन меня सकते हैं, зовут Павел यूट्यूब में भी। Филиппов, рядом со мной और находится अगर Сергей Синегов, генеральный директор компании कहीं पे Solar किसी को Group. कोई प्रॉब्लम आ रही Мы है, поделимся с вами तो сегодня मुझे новостями लिख करके बता о दीजिए। том, как у нас начался चलिए चलिए शुरू करते 2024 हैं। год. Он у нас मैं हूँ पावर начался очень फिलिपोव, активно. मेरे साथ हैं Начался सर्गेई благодаря सिन्हागो, целому ряду जनरल факторов, डायरेक्टर हैं да, सोलर ग्रुप об के। этом. Сейчас आज мы आपको поговорим बताएंगे о कुछ результатах. खबरें Также у нас сегодня будет и приглашенный гость कि Сергей ये Синегов, साल हमारा कैसे शुरू हुआ। который, можно сказать, трудится बहुत уже с एक्टिवली нами शुरू हुआ था। на роли руководителя партнерской сети. अ, И он немного расскажет о том, कुछ फैक्टर्स को लेकर как के हम сейчас बता у रहे हैं, них तो развиваются страны, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। строительство, हमारे साथ आज मिस्टर शिवशंकर भी होंगे। Ну и давайте начнем. वो हमारे पार्टनरशिप Расскажите स्ट्रक्चर слово. के डायरेक्टर हैं। Да, передам тебе слово. वो हमें आज बताएंगे कि Получается, किस देश में क्या профилем क्या क्या काम चल रहा है, मतलब कि क्या क्या तरक्की हो रही है основную запрос. पार्टनर स्ट्रक्चर में। У нас есть चलिए कुछ नंबरों से शुरू करते हैं। давая которую мы देखिए दोस्तों, делимся со всей командой, со всеми странами, आज с के теми, वेबिनार кто को वैसे करते हैं। следит за проектом активно, с теми, кто не очень активно следит, потому что я понимаю, что среди нас हमारे पास есть कुछ एक люди, बेस которые इंफॉर्मेशन है। про проект знают про технологию там, больше, чем мы. Но касаемо общих вех развития проекта, касаемо цифр, касаемо каких-то таких судьбоносных решений, мы, соответственно, этим будем делиться. हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं Начнем с того, जो что हमारे сегодня प्रोजेक्ट को बहुत подведен अच्छी итог तरीके से जानते हैं। первого квартала 2024 कुछ लोग ऐसे भी हैं जो с точки ज़्यादा зрения जानकारी नहीं бизнеса, с रखते हैं, точки तो зрения इसीलिए इस वेबिनार के हम दो проекта, हिस्से которым करते мы हैं। занимаемся. В начале года на подобной встрече तो поделились अ, информацией по поводу हमारे इस साल के पहले क्वार्टर का हम एक месячного रिपोर्ट сценария, निकालते हैं которая была फाइनेंस के हिसाब से, नंबरों के हिसाब से, проведено. और क्या क्या काम Она चल रहा है। основана на той известной साल की शुरुआत схеме, में которая ऐसे была ही एक придумана मीटिंग में и осмечена для создания हमने आपको बताया था कि हमारा इस साल का ориентира по गोल क्या होगा, जो मिस्टर разрешению जीनो के साथ эксплуатации हमने डिस्कस किया था ना, заключения о завершении строительства, прошу прощения, путаю. कि किस रकम की Соответственно, हमें ज़रूरत होगी сумма была 600 हमारे миллионов. У нас там было два срока. Успеть ли до конца कंस्ट्रक्शन के काम को ख़त्म करने के लिए और посвященного मैन्युफैक्चरिंग को लॉन्च करने के эту लिए। сумму мы можем позволить себе растянуть на 6 месяцев, ये чтобы оставить ये время 600 मिलियन की बात चल रही थी, 600 मिलियन रूबल्स की। взять следующий курс. Значит, 1 января लेकिन उनके в течение 6 लेकिन месяцев कुछ बात करने के чтобы बाद обеспечить इस финансирование रकम को строительства इकट्ठा करने के लिए हम 6 महीने तक का समय लगा सकते Соответственно, हैं। этим планом мы и Сейчас, двигаемся. Сергей, тебя перебью. Я просто, तो коллеги, हमने я просто ये चूज़ очень किया увидел, था, что вы пишете сделать 1 погромче जनवरी звук. से अगले 6 Если сейчас महीने его сделать तक погромче, напишите, हमें пожалуйста, лучше फाइनेंसिंग стало или нет. 600 मिलियन रूबल इकट्ठा करने थे Слышно, да, коллеги? उस Правильно समय। я вас просто... Слышно, просто попросили чуть погромче, да, я поэтому уточняю, что это. Мгм. Все нормально, да, идем? Да, да, нормально. आप लोगों ने कुछ Соответственно, रिक्वेस्ट किया план был такой. आवाज़ 6 बढ़ाने के लिए, месяцев, अगर 600 बड़ी हो गई है миллионов तो переведенных в Sovelmash. Для этого нам нужно очень было хорошо в слышно. среднем вырасти во всех показателях, в слышно? объеме переведенных денег, в объеме собранных денег तो प्लान в ये 2 था, раза. 6 महीने हैं, У 600 нас मिलियन रूबल сейчас हमें заканчивается इकट्ठा करके 4-й सोलमास को месяц. ट्रांसफर На करने होंगे। текущий момент у нас порядка 5,8 миллионов долларов привлечено. В Sovelmash переведено 207, почти 300 миллионов, 277 तो अभी миллионов चौथा с महीना начала खत्म этого होने को आ года. रहा है। Если अभी сравнить с हमारे पास началом того года, कुछ Это цифра на момент 1 апреля. Сейчас уже чуть на чуть первое, больше. 5.8 первый मिलियन за первые 3 डॉलर месяца. इकट्ठे हो चुके हैं Месяц еще просто не закончен, да. Соответственно, रूबल में, если मतलब कि взять первый 277 मिलियन। квартал 2023 года, там, соответственно, мы выросли к первому кварталу, там было 3,5 миллионов, पहले выросли 3 महीने के बाद 5,8, माफ़ी соответственно, चाहता हूँ। где-то на 65% у нас तो рост. पहले Рост क्वार्टर को लेते हैं इस साल को, То есть, इस если साल के, взять первый квартал Да, первый прошлого квартал года 2023 и तो года, текущего 3.5 года, था, то получается, अभी что этот квартал 5.8 на हो गया, 65% больше तो вырос. 65% हमारी ग्रोथ हुई है। я напоминаю, что у нас идет 19-й этап, это практически तो завершение पहला क्वार्टर, финансирования данной तो части पहले проекта. 23 के Соответственно, पहले вот у क्वार्टर में нас все हमने 3.8 подходит इकट्ठा किया к था, окончанию. और Я вижу, 3.5 что у अब нас и база достаточно 5.8 большая इस стала, साल के операционный पहले план уже क्वार्टर में। совсем хороший.
И поэтому ये हमारा 19th команда स्टेज चल работает, रहा है। разумеется, очень хорошо по всем странам. То есть все это вместе, там инвесторы, तो позитивный фонд, जैसे तो अब продвижение ये Sovelmash, помощь в стройке, в разработках. हमारे पास Все प्रोजेक्ट जो है это फाइनेंसिंग गोल जो है पूरा होने को आ रहा है। соответственно росту. हमारा जो Это первая новость. डेटाबेस है वो भी То, बहुत बड़ी है, чего हमारे мы не इन्वेस्टर बेस जो знали है в वो भी самом बहुत बड़ा है начале года, то, о чем нам और стало कंस्ट्रक्शन का काम भी известно, तेजी से चल रहा है, जैसे कि आप это लोगों को вторая पता है। новость, которую мы почему-то активно तो ये не पहली न्यूज़ обсуждаем, थी а на самом деле это очень важно. जो Надо हमें नहीं достаточно पता था большое साल के количество शुरुआत में, как-то это побольше और транслировать. कुछ समय पहले हमें पता चला, वो ये है कि Руководство दूसरी खबर है стратегической зоны договорилось о том, что Sovelmash जिसे हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन करना चाहिए हमें। выпускать продукцию уже к концу июля, да, по-моему. Ну вот с конца июля, да. स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो Да, по-моему, एडमिनिस्ट्रेशन जो है конец июня или июля. कि सोलमार्च जो है Соответственно, उन्होंने कहा है कि सोलमार्च को заходили все инвесторы, जुलाई के एंड तक участники अपना рынка, प्रोडक्ट все लॉन्च कर देना है исследователи проекта, все, кто поддерживает. जुलाई के Это महीने में। получение продукции с технологией. То есть это и есть некий неоспоримый факт, तो аргумент, जिस который जिस нужно जिस चीज़ से सब लोग सर доказательство इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़े того, थे, что все работает, того, जो что लोग सपोर्ट कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को, первого этапа очень वो важного था कि на हमारा развитии нашего प्रोडक्ट проекта. लॉन्च हो जाए। Соответственно, и, ну, как сказать, нас торопят и призывают к тому, कि чтобы и нам काफ़ी लोगों को поставили जिन लोगों को भी थोड़ी बहुत обозначить, какая продукция будет डाउट था выпускаться. हमारे प्रोजेक्ट में, तो वो Мы там, सब इसी का इंतजार कर रहे थे कि कब लॉन्च होगा प्रोडक्ट। एक ये ठेठ सबूत हो जाता है। Соответственно, это вторая новость. То есть первое планы, второе это तो उन्होंने बताया कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा, скажем, стимулирующими моментами. И, соответственно, и сам факт, пропал голос, к концу, звук пропал. 20-му этапу, то есть по сути у нас остался 19-й этап и 20-й. Я сейчас хочу рассказать о том, что мы со своей стороны тоже обещали сделать, и вот сделали, сегодня я объявлю о старте. Вы все знаете, что мы будем проводить акционирование Sovelmash. Sovelmash हमारे पास 19th और 20th स्टेज बाकी रह गया। преобразовано в तो акционерное अपनी तरफ से जो हमने कहा था कि हम करेंगे और क्या है, आपको बताया गया था कि हम सोलमार्च कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी बनाई जाएगी। इसके लिए हमें कुछ एक रजिस्टर बनाना था सारे शेयर होल्डर्स का, आने वाले शेयर होल्डर्स, होने वाले शेयर होल्डर्स। उसे हम बना चुके हैं आज के दिन, और हमने साइट पे डाल दिया है, और हाँ हर आपके प्राइवेट कैबिनेट में वो देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे बटन भी आपको दिखाई देगा, शेयर होल्डर फंक्शन जो है वो उसका बटन दिखाई देगा। अभी सब लोगों के पास नहीं होगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास लगभग 60,000 के आसपास इन्वेस्टर्स है, तो ये थोड़ा करके धीरे करके सब लोगों को ये देखने को मिल जाएगा, और ये ऑप्शन आ जाएगा। हमें सबसे पहले उसे एंड तक टेस्ट करना है कि आगे जाकर के किसी को कोई मीटिंग प्रॉब्लम ना हो, और धीरे करके हम उसे लॉन्च कर रहे हैं। कुछ लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ लोगों को अभी केवल बटन देखने को मिलेगा, लेकिन वो एक्टिव नहीं होगा। Для формирования реестра. Будем говорить о том, какие ошибки люди совершают при формировании. तो रीजन के हिसाब से हम उसे धीरे करके खोलना चाहते हैं। То есть мы сейчас, вот смотрите, у нас задача собрать. तो उससे हम देख सकेंगे कि कितने आप लोगों में से कितने लोगों ने अपनी डिटेल्स को प्रोवाइड कर दिया है ये प्रोसेस शुरू करने के लिए। फिर आपकी डिटेल्स हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले बताया गया था, एक बार क्रॉस चेक करनी होगी सारी डिटेल। हमारा अभी गोल है पूरे 60,000 फॉर्म्स इकट्ठा करना, फुली कंप्लीटेड। इसका मतलब हुआ हो सकता किसी ने, आप लोगों में से किसी ने पासपोर्ट डिटेल्स बदल दी होगी या आपका एड्रेस बदल गया होगा, तो ये सब हमें क्रॉस चेक करना है। तो सारी आपकी डिटेल्स हमें क्रॉस चेक करनी होगी, वेरीफाई करनी होगी। ये रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं है, आपकी सारी डिटेल्स जो है उसे क्रॉस चेक करना है। आपका पता बदल, एड्रेस चेंज हो सकता था, फ़ोन नंबर चेंज हो सकता था। अगर मान लीजिए आपका पासपोर्ट डिटेल्स चेंज हुआ, तो फिर आपको रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस करना होगा, वरना कुछ चेंज नहीं हुआ तो एक बार केवल क्रॉस चेक करनी होगी सारी इन्फॉर्मेशन।
с вас собирается реестр акционеров, плюс там вы указываете, какое количество और долей वहाँ पे फिर आप ये भी вы बताएंगे कि оформили कितने на शेयर्स себя, आप सोलो плюс ग्रुप से, вы मैं становитесь आपको याद दिला полноценными देता हूँ कि प्रोसेस कैसा होगा участниками, जीतने में। вы получаете настоящие акции Soulmash. आप लोगों से इकट्ठा Это होता है, एक одна रजिस्टर опция. बनाया जाता है, Есть вторая वहाँ पे опция. उस Вы रजिस्टर просто में आप बताते हैं оставляете कि эти कितने акции за Solar Group कितने и शेयर्स आप имеете अपने नाम पे करना चाहते हैं, над ними полное управление. Есть различные плюсы и तो минусы, आपको फिर सोल मार्च के शेयर्स मिलते हैं। в той или иной форме दूसरा ऑप्शन владения. है Вы их можете कि сами आप для себя ये शेयर्स आप सोलो ग्रुप के साथ रहने если देते हैं мы опять же будем на тему много вебинаров проводить и और постепенно सोलो ग्रुप сквозь आपके लिए उसे मैनेज करता है। Значит, что इसमें дает हर दोनों ваше ऑप्शन में भी владение अपने प्लस भी हैं, акциями माइनस भी हैं। Soulmash? Вы становитесь законными в российской, ну и वो सारे международном माइनस праве आप अपने लिए владельцами तौल सकते हैं, नाप सकते हैं कि कौन акций सा ऑप्शन आपको Soulmash. ज़्यादा У вас будет свой बेहतर सूट करता है। счет, где лежат эти акции. पहला ऑप्शन जो है, И, अब जब आप соответственно, खुद вы शेयर होल्डर можете बनते हैं с तो ними क्या делать बनता है? любые तो как तो манипуляции इंटरनेशनली आप उन शेयर्स के передавать и так далее. मालिक बन जाते हैं Также вы можете, सोल मार्च но कंपनी के। есть у этого способа минусы, эти तो не смогут फिर बाद में आप воспользоваться उनके साथ उस शेयर्स के साथ जो चाहे कर सकते हैं। तोहफे में दे सकते हैं, किसी को पास ऑन कर सकते हैं, बेच सकते हैं। можно, но это будет очень дорого. Там должны быть нотариальные копии, там есть проблемы с उसका дружественными माइनस другими ये है странами. Плюс оформление माइनस ये акций, है оно कि कुछ хоть हमारे вы इंटरनेशनल рассчитываете इन्वेस्टर जो стоит, हैं वो इसे например, यूज़ नहीं कर 1000, पाएंगे। 150 рублей. आ, Там дальше वो в डिपेंड करता है зависимости कि от हर количества देश का क्या लीगल акций, सिस्टम होगा। нужно будет оплачивать, я даже не как назвать это, не तो वो налоги, बाद में просто जाकर के हमें деньги देखने को переоформления. समझ में आएगा कि Это किस все देश के время साथ क्या условия, प्रॉब्लम आ это सकती है пришлось लीगल। मतलब कि करने को आप कर второй सकते हैं, вариант. लेकिन कुछ Это लीगल ставить ваши प्रोसेस акции पूरा за करना होगा Solar उसके Group. लिए। Я напомню, что при преобразовании первым шагом, что будет происходить, сначала акции всех наших ये सारी инвесторов जो भी получит डिटेल्स हैं компания वो Solar सब Group. आपको बताया जाएगा डिटेल Вот में। это вот очень важный दूसरा आपका है момент. कि आप सोलो ग्रुप के साथ रहने दें अपने Сначала शेयर्स। ООО Soulmash преобразовывается в АО Soulmash, ой, в ПАО सबसे Soulmash, पहले и, соответственно, हमारे все जितने भी акции получают इन्वेस्टर текущие जो हैं учредители компании. उनके सारे После этого शेयर्स जो हैं Solar Group переоформляет свои доли, которые оформлены на нем, на инвесторов. पहले सोल मार्च которые प्राइवेट оформлены कंपनी еще से एक на शेयर होल्डर себя, कंपनी बनती है, и мы считаем, उसके они बाद считаются вашими, потому что в личном кабинете они у вас предоплачены. सोलो Соответственно, ग्रुप какие плюсы सोलो ग्रुप есть? अपने शेयर्स को Смотрите, это не इन्वेस्टर так के नाम पे надежно, करती है। как оформление акций конкретно на себя, но у этого есть ряд плюсов, то что это вы привычно сможете управлять своими आपके акциями. प्राइवेट कैबिनेट में भी जितने भी शेयर्स हैं Совсем वो अभी акции, सोल которые ग्रुप के их, я не पास знаю, как типа हैं। доли, которые соответствуют этим акциям. Вы можете эти акции तो अगर आप सोलो ग्रुप के зарегистрировать साथ ही रहने देते हैं, उसके дополнительно, чтобы их प्लस оформить. ये Да, है то есть не कि нужно будет उसे कंट्रोल करने के लिए история. Это подходит для мелких инвесторов в первую очередь, उसके для लिए आपको иностранных केवल инвесторов и для тех, кто хочет участвовать в आपको कोई оформлении आपको उसे अपने नाम पे акций, которые остались у Solar Group, करने के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। быть आप обменены सोलो на ग्रुप के другие जरिए акции. Вот это важный उन्हें момент, что उनके люди, которые उनको हैंडल कर свои सकते हैं। акции получат лично на себя, और этих акций просто जैसे не कि будут इंटरनल отображаться एक्सचेंज में на अगर आप своем उसे खरीदना лице, चाहे, и बेचना сразу चाहे, с ними तो можно सोलो ग्रुप сделать के जरिए, быстрая सोलो ग्रुप операция कंपनी के साइट के जरिए आप ये कर купли-продажи. सकते हैं। Скажем про сменную юрисдикцию. Да, Да, коллеги, еще одна новость, да, я просто забыл уже на और каких जो लोग अपने नाम पे कर लेंगे शेयर होल्डर्स, वो फिर इंटरनल एक्सचेंज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके शेयर्स जो हैं सोलो ग्रुप कंपनी को छोड़ करके उनके प्राइवेट ओनरशिप में चले जाएंगे। Для чего это было сделано? В той стране, в которой мы 7 лет назад регистрировали, соответственно, нашу компанию, мы получали на нее соответствующую финансовую лицензию, हमने которую мы все эти हमारे सोलो ग्रुप का लीगल एड्रेस बदल गया है। соответственно, выполняли требования. वो किस चीज़ के लिए किया था? Соответственно, 7 साल पहले जब हम больше в रजिस्टर этой हुए थे, стране эту финансовую лицензию государство не продлевает, то есть правительство तो वहाँ पे не एक продлевает फाइनेंशियल государственную финансовую हमें лицензию. लाइसेंस मिला था, Соответственно, нам пришлось сменить юрисдикцию страны. एक तरीके का लाइसेंस Это मिला первая था। причина. А вторая, то, что мы उस देश में выбрали другую страну, उस देश में अब उस जो जिस लाइसेंस की हमें अब ज़रूरत है उस देश में नहीं मिलती है, इसीलिए हमें बदलना पड़ा। зайцев сразу убили. Мы как бы лицензию обновили, сделали ее दूसरा उसका कारण ये для है, инвесторов, и это пока не दूसरे влияет, देश что के साथ влияет काम कर रहे हैं जहाँ पे वो हमें वो लाइसेंस или मिला जो подписать हमें договора, चाहिए था, поэтому сейчас мы с юристами जिस लाइसेंस के जरिए हम इन शेयर्स को आप लोगों के लिए просто знаете, что компания сменила मैनिपुलेट юрисдикцию. मतलब कि Ну, आपके не стал эту लिए клавишу, чтобы это इसके поменялось. काम कर सकते हैं। Соответственно, ждите появления
активного раздела акционирования у себя. Уже Да, активен. он есть, но я имею в виду, чтобы возможность... यहाँ पे आप implement ध्यान दीजिए कि пользователя. कंपनी का लीगल एड्रेस जो है वो बदल गया है, लेकिन ये कोई चिंता करने की बात नहीं है। Заполняйте ये обязательно हमें केवल теперь लाइसेंस बदलना था, ссылку, क्योंकि которую हमारा мы ждем. शेयर Принимайте होल्डर решения, शेयर्स задавайте вопросы по поводу का समय आ गया, все, इसीलिए соответственно, तो पहले लाइसेंस के перейти, какие जरिए हम ये процедуры, काम नहीं всё. कर सकते थे। Почитайте все. Вот. Ну и мы, соответственно, तो движемся जिसके पास дальше. बटन आ गया है, Наш план пока आप никуда не делся. Скоро мы его обновим с रजिस्ट्री में точки अपनी зрения, सारी डिटेल्स चेक करिए, भरिए, что जिसके происходить अगर в कोई सवाल закрытом होंगे तो ज़रूर से формате सवाल очень पूछिए। быстро. То есть बाकी заключение लोगों को очень ये быстро. ऑप्शन धीरे धीरे करके После मिलेगा। этого у нас будет следующая आगे цель, наверное, आगे चलते हैं। у нас есть вопрос, когда мы будем менять этап. Я думаю, что мы перейдем на 20-й этап, когда мы получим заключение. तो हमें कंस्ट्रक्शन разрешение на вот पूरा эти होने का 20 लाइसेंस बनने के बाद क्या होगा, Когда अगला स्टेप क्या мы होगा? получим возможность, когда государство हमारा будет, एक सवाल है कि हमारा сначала скажет, что स्टेज всё कब होगा, устроено, всё 20वीं как कब होगा? по проекту, तो मेरा всё मानना должно ये है быть. А कि потом जब हमें будет लाइसेंस да, मिल всё जाएगा будет मैन्युफैक्चरिंग понятно, का что काम всё стоит फैक्ट्री на को районе. लॉन्च करने का, И, तब हमें соответственно, हम можно 20th начинать स्टेज पे работать. То есть вот по जाएंगे। графику мы перейдем на следующий этап. जब हमें Новые цифры данные सरकार की будут तरफ से направлены, движемся कागज में на, लिखा मिल जाएगा कि соответственно, текущий सारा статус. सारा काम स्टैंडर्ड के हिसाब से हो चुका है Таких больших у और нас आपके पास सारे इक्विपमेंट भी है और आप काम भी перестановок शुरू कर как सकते हैं, бы, तब да, हम что вот сейчас 19 से 20वीं स्टेज पे Сергей जाएंगे। Шевченко, который अभी हम вы 19 все स्टेज до पे этого знали по чатам, पे चल रहे हैं। сейчас и теперь он возглавляет у нас работу с партнерами. Мы сегодня его пригласили, чтобы вы с ним, ну, еще больше лично तो हमारे познакомитесь. Сергей, да, если ты на связи, если все окей, हमारे साथ जो मिस्टर शिवशेनको जो हैं, जिनको आप जानते हैं, можешь выйти на связь, рассказать, как ты видишь हमने आज उन्हें работу, बुलाया как है ты видишь कि वो आपको और थोड़ा достижение этой цели, डिटेल्स में своё बताएं। какое-то мнение о происходящем можешь рассказать. Да, и потом мы перейдем к вопросу. अब मिस्टर शिवशेनको से मैं कहता हूं कि वो अपने आप को वेबिनार पे ज्वाइन करें और थोड़ा और हमें बताएं, अपना ओपिनियन बताएं। Сергей, подними руку, чтобы я тебя увидел. उसके बाद सवालों की तरफ चलेंगे। Так, руку... Мы тебя не, я имею в виду слышим. руку в самом зуме, чтобы я тебя увидел, чтобы я мог тебя закрепить здесь. सर आप अपना हाथ В чате उठाइए, что-то всплыло, да. मैं आपको देख सकूं। Понял, да? Там внизу есть кнопочка реакции, и там есть поднять руку. Да, поднимал несколько раз. Ну, сейчас Ваня увидит. Не, мы тоже увидели в том-то дело. Ну, Сереж, да. Вот еще раз поднял. Вот, Ага, вот. все. Так, теперь, сейчас, подожди чуть-чуть. Слежение для всех. Так. Угу. Так, только не видно тебя. Включи камеру, пожалуйста. Камеры не видно. Да. Сейчас я его выключу, давай включу заодно. Я не знаю, коллеги, напишите, кто в зуме сейчас находится. शिवशेनको जी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। Вместо Сергея черное пятно. तो हम अभी इंतजार कर रहे हैं मिस्टर शिवशेनको का आने का। Быстро тогда зум перезапущу. Давай, да, мы пока, может, давай пока что ответим на какие-нибудь вопросы в чате, которые там... Давай, может, чуть-чуть еще вот пробежимся по некоторым вопросам. Сергея не видно. Прокомментирую еще по поводу Давай. акционирования. Коллеги, обратите внимание, да, раздел акционирования у нас запущен, то есть все, это работа... तो चलिए जब तक हम उनका много вопросов. तो चलिए तब तक फिलहाल कुछ सवालों की तरफ चलते हैं। शेयर्स के बारे में तो जैसे कि होता है कि वो रजिस्ट्री का फंक्शन दे दिया गया है धीरे धीरे करके। काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं, धीरे धीरे करके उनका भी हम जवाब देते हैं। Действительно, сейчас не все могут начать процедуру загрузки. तो हमारा इंफॉर्मेशन पेज जो है, आपके सवालों के हिसाब से वहाँ पे इंफॉर्मेशन आती रहेगी धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप सवाल करते रहेंगे, तो उसे आप देखते रहिएगा। अभी हर कोई शुरू नहीं कर सकता रजिस्ट्री का काम, लेकिन हर कोई प्रिपरेशन स्टेज को शुरू कर सकते हैं। आप अपने खुद अपने डिटेल्स को चेक करना शुरू कर दीजिए। ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, आपके पासपोर्ट डिटेल्स, आपके एग्रीमेंट्स, ये सब कुछ साइन हो रखा कि नहीं, पहले से प्रिपेयर कर लीजिए कि जैसे ही आपको
ये проверить ऑप्शन это अवेलेबल हो дело. जाएगा, लाइव हो जाएगा, И आप फट से इसे पूरा कर दें। ждите, когда для вас это возможно ऐसे में будет आपका भी открыто. समय बचेगा, Сейчас оно हमारा भी открыто समय для बचेगा। клуба 100. Ну, если еще не открыто, то буквально вот сегодня-завтра это произойдет. तो इसीलिए बहुत Затем ज़रूरी оно है, будет अच्छी открыто तरीके से для चेक कीजिए। остальных клубников, клуба 1000. और Затем оно जैसे ही будет लाइव открыто होगा, для आप फट всех से फिर русскоязычных अपना प्रोसेस граждан, पूरा точнее कर для सकेंगे। граждан Российской Федерации, так правильно сказать. И затем для остальных стран. अगर आपके Все लिए आज это अभी произойдет शुरू в течение लाइव नहीं है तो बस месяца. То есть अगले कुछ दिनों где-то, में आपके लिए भी लाइव हो जाएगा। я думаю, если все пойдет по плану, где-то в начале июня, эта процедура уже будет открыта для всех стран без исключения. Так, давай, Сергей, еще раз попробуем. Значит, нажимаю отслеживание. तो जून Добавить. तो जून के महीने तक ये प्रोसेस जो है सब लोगों के लिए, सब देशों में अवेलेबल हो जाना चाहिए। Zoom. А теперь нужно попробовать फिर включить тебя. О, все вроде получилось. Включить тебя, чтобы тебя на YouTube тоже наши зрители видели. Так, ну что, Сергей, как Сергей Семенов сказал, да, ты у нас сейчас находишься на новой позиции, да, работаешь с партнерами, и на самом деле это очень важное направление. तो Ну, наверное, даже самое важное в компании, да, если мы говорим जैसे सरगी सिमोन ने कहा про привлечение कि инвестиций. आप अभी एक नई И पोजीशन पे хотелось है, бы आप पार्टनर लोगों के пообщаться с साथ тобой काम на эту कर रहे тему. हैं। Расскажи, как ты себя чувствуешь в этой Да, роли? и как чувствуют себя बहुत партнеры इम्पोर्टेंट в иностранных एक पोजीशन है आपकी в наших कंपनी में, странах, как ты это видишь, какие ты видишь क्योंकि настроения, आपके काम के जरिए тенденции. इन्वेस्टमेंट आती है, तो यहाँ पे आप इसके बारे में कुछ बताइए। Но будут лучше. Я единственное, что хотел бы कहाँ сделать, पे начать с того, чтобы कैसा मूड है смягчить इस эту लोगों का, ситуацию. किस देश में कैसा मूड है, कुछ इसके बारे में बताइए आप। Официально все представили, меняется все в один момент, когда ты говорил, что मैं делается आपसे पूछना चाह रहा था, у меня с языка срывалось. Все, что вы скажете, будет использовано против вас. Знаешь, там. И я видел очень много вопросов в чате, что люди говорят, мы прошли верификацию, нафига нам, да, повторно вся эта мототень. И хотелось бы вот здесь немножко, да, тоже 5 копеек ставить, чтобы как раз огромную работу провели. तो मैंने चैट में बहुत सारे सवाल देखे, देखा कि हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस ऑल बार कर ही लिया है, तो फिर से हमें दूसरी बार क्यों करना है। तो ये सवाल बहुत देखने को मिला था मुझे अलग अलग देशों से। Те, кто прошли верификацию, увидите у себя там, что вы можете просто посмотреть данные свои, и если там все в порядке, сказать, да, они актуальны. И это делается именно... तो हमारे IT डिपार्टमेंट ने, लीगल डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया था कि नई तरीके से वेरिफिकेशन को करने की जरूरत ना हो। править уже как бы, ну, проблематично. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बहुत बार कहा था कि यहाँ पे आपको कोई रीवेरिफिकेशन नहीं करनी है, आपको केवल जाकर के अपनी डिटेल्स को क्रॉस चेक करना है, और बस वही डिटेल्स है जो पहले भी थी, जो अभी भी है आपके पास, आपको केवल एक टिक मार्क लगा देना कि कंफर्म करते हैं डिटेल्स को, खत्म। और यहाँ पे और अलग से फिर आपको एक बार टैक्स नंबर डालना होगा अपना, जो आपका टैक्स नंबर होता है। काफ़ी लोगों के पास भारत में टैक्स नंबर नहीं होगा, तो वहाँ पे आप पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं। बात वही है। Тут тоже все легко объяснить, на самом деле. Крупные инвесторы, люди серьезные, взрослые, они не तो यहाँ पे मैं आप लोगों से, मैं मिस्टर सर्गेई आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप भी अपनी तरफ से कंपनी के डिपार्टमेंट से कह दीजिए कि एक बार आप उनसे भी कह दीजिए कि ये काम जो है सरल से सरल होना चाहिए। ऐसी शिकायतें मुझे और सुनने को ना मिले, क्योंकि बहुत शिकायतें थी, बहुत सवाल ऐसे आ रहे थे कि फटाफट ये काम हो जाए, जैसे कि आपने कहा एक बटन दबा करके, आई कंफर्म बटन दबा करके काम हो जाए। और जब आप इसे लॉन्च कर देंगे पूरे सारे देशों में, वो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए। पता है कि अभी ऐसा भी होता है कि थोड़े थोड़े कोई टेक्निकल बग्स निकल ही जाते हैं, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि सब लोग जल्द से जल्द इन बग्स IT डिपार्टमेंट से ठीक कर दे और इसे लॉन्च कर दिया जाए। Я благодарен, конечно, за громкое название, значит, занимаюсь партнерами. Ну, действительно, есть такая задача. Для себя это воспринял в этом году как, скажем так, школу Solar Group.
по какой-то причине не только в России और партнеры. अब पार्टनर Не все партнеры хорошо पार्टनरशिप знают स्ट्रक्चर проект, के बारे में это अगर मैं такая вот कहूँगा जो मुझे болезнь, काम которая दिया गया था मेरे распространяется и लिए за границей. Вот. И там еще मैंने сложнее с सोलो этим, ग्रुप потому के что другой язык, स्कूलिंग есть सिस्टम другой менталитет, स्कूल бывает के हिसाब से некачественный मैंने उसे перевод. माना И вы знаете прекрасно, что у нас и в России और люди могут मुझे собирать ना ही деньги, केवल строительство завода, रूसी которые पार्टनर्स के साथ производят काम करने का मौका велосипеды. मिला बल्कि Вот. А у सारे русских जितने भी हमारे ситуация इंटरनेशनल может меняться вообще до इन्वेस्टर्स के साथ неузнаваемости भी काम करने фамилий, को мы पार्टनर्स занимаемся. हैं И काम это मिला вот первое, на что я обратил внимание, да, на то, что все-таки нам нужно привести в порядок абсолютно со всеми ответственными лицами, крупными партнерами, инвесторами и так तो далее. मैंने ये देखा कि Чем мы занимаемся, где мы что इंफॉर्मेशन जो बाहर находимся, फॉरेन куда мы कंट्रीज में идем, पहुंचते какие पहुंचते у нас बहुत планы, गलत हो стратегии и так जाती है далее. То есть, तो सबसे и पहले мне кажется, это приносит मेरा काम यही результаты था определенные, कि जो когда इन्फॉर्मेशन люди करेक्ट है понимают, что वही हमारे завод इंटरनेशनल нацелен पार्टनर्स на तक то, पहुंचे чтобы इन्वेस्टर लोगों तक свои обещания पहुंचे выполнить, и инвесторы остались довольны. Вот और मुझे поэтому लगता है कि вписались вообще в эту затею. इसकी वजह से Ну, это हमारे на самом रिजल्ट जो हैं деле बहुत достаточно बदले हैं много, बड़े हैं да, Паш, сегодня мы с тобой क्योंकि встречались, и सही Сергей там इन्फॉर्मेशन से целый ही हमें список सही говорит, रिजल्ट который मिलेगा приходится читать быстро, потому что если там его чуть подробнее читать, और наверное, काफी можно लोगों से несколько मुझे ये भी дней. सुनने को मिला कि Вот. जब उन्हें सही इन्फॉर्मेशन मिल गई थी करेक्ट Особо इन्फॉर्मेशन рассказать मिल गई थी कि нечего. उन्हें अच्छा लगा कि В इस основном प्रोजेक्ट के साथ это, वो в основном это हमारे साथ вот जुड़े привести в порядок и убедиться, что информация до всех инвесторов доходит именно так, какая есть. Потому что, ну, это самое главное. Проект сам себя продвигает, сам себя продает. तो Если मैं अपनी तरफ желающий से बस इतना ही कहना चाह रहा понимает, था чем мы занимаемся, видит कि другую दो какую-то बातें जैसे информацию. कि Не ये искаженную, इन्फॉर्मेशन करेक्ट как ты уже इन्फॉर्मेशन сказал, у нас, к сожалению, в पार्टनर्स России такое और часто इन्वेस्टर्स तक бывает. पहुंचनी चाहिए और Партнеры जो там, हमारा जो они रजिस्ट्री का जो फंक्शन जो लॉन्च без होगा своего видения मैं चाहता हूँ информацию कि जब говорят वो обращенно, इंटरनेशनली लॉन्च हो понимают उसमें कोई ситуацию. प्रॉब्लम ना И आए бывают, конечно, ये ситуации записаны. Серег, लोगों расскажи को про свою कोई стратегию по поводу तकलीफ ना हो различных бонусов, пrom-акций и так далее. Вот это идея. Ну, на самом деле, это не моя стратегия, да, это просьба ऐसा भी крупных होता है инвесторов и старых инвесторов, многих, अपनी которым अपनी компания स्ट्रैटेजी के बारे में проект बताओ вообще कि обещал в свое время, अलग अलग किस्म के प्रोमोज जो थे что дается им скидки, वो да, определенные за क्या था участие यहाँ पे в मैं कहना проекте चाहूँगा कि ради मेरी этого. स्ट्रैटेजी नहीं है ये हमारे И बड़े बड़े पार्टनर्स जो рассказывать हैं о और том, बड़े что इन्वेस्टर्स जो हैं планомерно उनका कहना था скидки будут снижаться. Соответственно, उनकी чем डिमांड ближе थी мы с вами подходим к концу, чем чаще и чаще вот तो कि поставщиков, особенно उन्हें таких вот въедливых, которые прям вот любят буковку в буковке, поступали вот такие запросы, и действительно обратили мы बताया गया внимание, था उन्हें कि что आपके जो भी эти आपको люди बोनस готовы मिल रहा है поддерживать जो आपको проект, и вокруг них много मिल людей रहा है वो धीरे धीरे के कम собираются होता в जाएगा этом क्योंकि ключе. हम И फाइनल स्टेज готовы पे в आ проект रहे हैं заходить даже и на 20-м तो этапе, ऐसे и ही на внутренней бирже. Но их रिक्वेस्ट टीम की तरफ готовы से что проект выполняет свои обещания. И до многих не очень доходило वो हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट देते हैं उनके ситуация, आसपास भी да, बहुत सारे लोग почему हैं вообще вот जो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और проект ज्वाइन भी कर построил रहे हैं такое здание гигантское, да, проделал такой путь классный. Стройка не закрылась даже в तो пандемию. वो वही कह रहे थे Да, कि हम чем चाहते हैं कि हमारे раньше नए этих строек क्लाइंट्स जो आएंगे वो भी उन्हें बोनस развивать, मिले потому पूरा что मिले तो यहीं पे логистика выросла यहीं бешено и так далее. एक То मिस есть проект इन्फॉर्मेशन वाली двигается, बात थी но उदाहरण все равно अच्छा है продолжается, ну, там, какой-то маркетинг бешеный давать. ये Ну, вот есть कि такое, навскидку. क्यों हम हर स्टेज पे Принимаем उतना ही नहीं दे и सकते जितना हम негативные शुरुआत वाले स्टेजेस оценки. पे दे रहे थे Общались с маркетологами разными, думали и пришли к выводу, что действительно, вот я сейчас तो приведу यहाँ पे कुछ пример. ऐसा भी सोचना था किसी В का общем कि чате один из पैंडेमिक में инвесторов भी आपका высокой कंस्ट्रक्शन точкой रुका नहीं начал था говорить: चल रहा ребята, था आप обратите फाइनल сейчас स्टेज вот पे आके लेकिन внимание फिर भी на आप что इतनी я तगड़ी говорю. मार्केटिंग कर रहे हैं Если вы сейчас कुछ не ऐसे भी положите डाउट्स थे लोगों капитал и को कि закроете ये क्या चल रहा финансирование है проекта, ऐसा क्यों вообще просто перейдете только на сбор рассрочек, एक इन्वेस्टर ने то लिखा вам था рассрочки все, ну, там 80% कि рассрочек закроют там, ну, за ध्यान दीजिए следующие полгода. कि मैं अभी क्या लिखूंगा Причем в основной массе там за первые 3 месяца. То कि есть денег अगर будет आप больше, किसी чем को уже надо. बिना बताए हुए अपनी И फाइनेंसिंग को बंद कर со देंगे многими людьми советовались, तो кто 80% финансами занимается тоже. 80% То हमारे есть जो похоже на правду. किस्तें जो हैं Психология людей, которые, когда видят, что проект действительно к логическому пути идет, а तो мы видим, फाइनेंसिंग что गोल просто फिर भी не पूरा हो пускали. जाएगा Затянулось, да, все это дело. तो Устали, कुछ но लोगों ने поняли, что हमारे से действительно надо попробовать сокращать. Начали пробовать, जो увидели, कुछ что это действительно есть. फाइनेंसिंग का काम करते हैं उनके साथ मैंने Люди, ну, вот, которые давно в проекте, बात की थी ना उन्होंने कहा कि владельцы, हाँ ये которые सच है зовут ये инвесторов. То ऐसा есть भी लोगों को хочешь लगता है कि качественный वो проект, लोग хотим थक गए हैं скидку, есть, साइकोलॉजिकली थक например, गए на हैं этом этапе без всяких бонусов. Это благотворительно очень будет कि приятно. लोगों का फिर И ऐसा सोचना हो जाता है весь наш финансовый
на всю нашу финансовую экосистему, так сказать. लेकिन Да? फिर यहाँ पे वही बात हो जाती है कि अगर ये Да, किस्तें पूरी नहीं की गई, чтобы люди, फिर конечно, क्या к होगा? 19-20 तो этапу जो сейчас पैसा заходят. अभी नहीं आ रखा है, Дали उसे हम कैसे गिनें? инвестиционные доли сейчас мало за много денег. То, чтобы Дмитрию Александровичу хватило денег достроить все и закрыть, но при этом мы отдали уже немножко. और अगर И हमारे всю 19th прибыль स्टेज पे делили और на 20th всё स्टेज это पे भी अगर नए लोग время, आना пока चाहते हैं, तो есть, इसमें क्या बुराई и है? еще там हर сколько कोई мы जिसके पास говорили, अपना что स्ट्रक्चर है, आपके लिए भी все फ़ायदा люди है видят इसमें, в крупных डायरेक्ट फ़ायदा है деньгах, आप लोगों के लिए भी। люди видят, что Solar Group выполняет свои обещания, что проект तो идет к логическому завершению. И у нас растет активность. И если мы там, ну, грубо говоря, год назад, полтора стремились к तो लोग тому, देख чтобы सकते हैं कि собрать सोलो ग्रुप миллион, कंपनी да, जो भी в वादा марте, феврале, करती है, पूरा то करती сейчас у है। нас уже стремление так तो подросло, इसकी वजह से что हमारे опять-таки, इन्वेस्टर्स की исходя из того, что एक्टिविटी Дмитрий बढ़ी है। Александрович конкретные задачи पिछले ставит, साल अगर как мне кажется, справляемся. В любом अगर случае, हम я здесь 1 отталкиваюсь मिलियन в डेढ़ хотелок महीने инвесторов, में что इकट्ठा все करना चाहते थे, остальные инвесторы проекта к तो этому अब हम как бы इस साल близки. Поэтому ну, исходим из интересов инвестора. Я надеюсь, инвесторы будут довольны. बढ़ गया है हमारा Ну, так, महीने вопросы, में। да, потому что все, 50 минут основная часть у нас, наверное. तो यहाँ पे सारी जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बात जो है मुझे इन्वेस्टर लोगों ने बताई है, पार्टनर लोगों ने Здесь, बताया है। чтобы до конца उस डेटा को ответить на कलेक्ट करके вопрос ये тоже, मैंने да, थोड़ा सा एक сказать निचोड़ निकाला। о неком решении, चलिए अब которое सवालों की तरफ недавно принималось, चलते हैं। что есть понимание, что с переходом на 20-й этап, а он, скорее всего, случится, когда तो будет यहाँ और कुछ मैं कहना चाहूँगा कि КБ Соломаш в эксплуатацию, да, возможно, отменятся все промо, любые. एक डिसीजन जो लिया गया था И कि если ты дашь еще пару минут, то я хотел бы बीसी поделиться, स्टेज Сергей, पे почему, да, то есть जब हम донести जाएंगे, информацию, в чем здесь логика. всё जैसे и कि так आपने далее. कहा कि जब वो То есть, если получится у जुलाई вас में हो КБ जाएगा, तो в सारे июне जितने भी प्रोमोस हैं, запустить, वो सब ввести हम эксплуатацию, कैंसिल कर у вас देंगे। получится, что план-то выполнен. यहाँ पे मैं План बताना выполнен, चाहूँगा कि сделали, и по сути क्यों ऐसा больше होगा, никак не за что давать скидки थोड़ा बताना चाहूँगा। больше вообще. И при этом जुलाई есть में अगर हमें средства सारा परमिशन मिल миллиард, जाता да, है там есть порядка 19 मैन्युफैक्चरिंग का миллиардов काम долларов. शुरू, Но мы с तो вами не हमारा इसका знаем, मतलब हमारा प्लान сколько они पूरा будут हो गया है। расплачиваться. Мы не знаем ежемесячной तो динамики अब हम किस повышения बात का किसी को отсрочек. डिस्काउंट Поэтому दें, Дмитрию Александровичу, чтобы докупить और जैसे कि оборудование, और किस्तों की нарастить мощности, там, взять заказы, किस्तों не में прогибаясь под заказчика, किस्तों को गिने तो есть. 19 मिलियन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब Поэтому तक कौन возможно, कितना कौन что Solar असली Group будет असलियत में еще भरेगा как-то उसे, финансировать проект, पूरा чтобы करेगा। еще продавались доли по 20-му этапу, складывались с рассрочками, и Дмитрию Александровичу хватало. То есть какое-то время это может происходить. Может быть, сразу закроется привод для эксплуатации финансирования, может быть, продлится, мы об этом узнаем позже. Но, тем не менее, оно может तो продлиться. ये सब बातें И команда по बातों को लेकर के ऐसा भी हो सकता है कि हम फाइनेंसिंग को कंटिन्यू कर देंगे, будет कि продолжаться, то, ну, какие-то थोड़ा और цифры पैसे есть, इकट्ठा कर да. दें कि आगे जा करके किसी को फैक्ट्री को किसी भी काम में प्रॉब्लम ना आए। Поэтому вот, наверное, очень хороший момент, чтобы сейчас об этом сказать всем. Вот. और अगर И хотите воспринимать फाइनेंसिंग это को अगर как हम कंटिन्यू ракетинг, करते हैं, хотите как реальное предупреждение, ну, все это फाइनेंसिंग слышали. गोल को पूरा हो जाने के बाद, परमिशन मिल Проект не जाने के बाद, резиновый, поэтому самое время посчитать, взять калькулятор, посчитать, сколько у тебя в Solarmash и сколько ты хочешь. Сейчас самое время. आप इसे एक मार्केटिंग के तौर से समझिए या एक वार्निंग के Ну, да, вот ты сказал о том, что तरह समझे। все акции там будут отменяться. В любом случае это так. Вот этот тренд, который сейчас все видят, что акции तो становятся मैं यहाँ पे менее, कहूँगा कि आप то есть, अपना нет पोर्टफोलियो एक बार такого ध्यान से количества देख लीजिए, в पढ़ целом, लीजिए कि да, किसके различных पास क्या предложений акционных, क्या как это इन्वेस्टमेंट है, происходит. कितना И और я, например, сейчас в чатах смотрю, они вот कौन सा начинают उलमाश брать कंपनी на के себя, да, शेयर होल्डर говорят, बनना что चाहेगा, прямо कौन यहाँ पे заранее, रहना что चाहेगा। кто-то ждет, сейчас не инвестирует, ну, ждет, что Акция какая-то хотела бы, акция да. будет, да. И сейчас уже можно говорить о том, что, скорее всего, это не так. Вот, почему? Потому что сейчас мы так не делаем, и мы видим, что результаты не то, что хуже не становятся, они становятся лучше. तो Если брать, например, март, который у нас завершился, он по финансовому результату был यहाँ पे मैं कहना почти चाहूँगा कि самый лучший पिछले месяц साल за всю बहुत सारे सवाल उठते थे время फाइनेंसिंग को существования लेकर के। इस साल проекта. Лучше у нас был только वो थोड़ा декабрь कम हुए हैं। 2023 года. Вот, Да. да. तो Да. अभी जो Да, декабрь у нас был и अभी конец осеннего मार्च का महीना сезона, जो अभी и ख़त्म вот जो हुआ है, вот лотерея, तो где जब мы से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, и еще बेहतरीन ряд महीना различных मार्च का проектов. Ну, как бы в августе еще были очень хорошие самого मार्च проекта. का महीना रहा है। И все это इससे पहले вплоть до того, दिसंबर था पिछले साल का, по-моему, 3 миллиона 700 тысяч долларов, да, было в платежах. जब 18वां स्टेज खत्म हो रहा था और हमारी Было 3 लॉटरी भी миллиона हुई 250 थी, тысяч जिसमें долларов गाड़ी в платежах, и в марте не было का ничего इनाम था। перечисленного, да. Ну, Начало кроме
इससे हमें जो फीडबैक मिला Да, они действительно были. 3.7 मिलियन डॉलर्स आ गए थे Было और объявлено там сроки, там मार्च में हमें 3.25 मिले। и там и комиссия должна предварительно, да, прийти, и какие-то сроки назывались и по вводу в эксплуатацию, и по завершению строительства, по вводу в эксплуатацию, да, вот этот фонд нарастал मार्च положительно. में हमने Вот, कहा था максимум कि не было. Поэтому однозначно мы можем сказать, что कि कब तक हमारा понимаешь, फाइनेंसिंग पूरा हो जाना चाहिए во-первых, да, और понимаешь, मैन्युफैक्चरिंग सारे परमिशन मैन्युफैक्चरिंग के मिल जाने те, चाहिए, кто не верил, те, кто с большими деньгами, लेकिन कोई да, प्रोमोस नहीं थे। не был не готов ими तो рисковать. लोग खुद भी समझ रहे हैं Сейчас это कि те, प्रोजेक्ट кто खत्म होने को понимают, आ रहा है, проект इसीलिए запускается. Мы тоже प्रोमोस भी कम हो गए। обсуждали, я не помню, на вебинаре это было или на और какой-то जो встрече с сотрудниками, говорили, что प्रोजेक्ट действительно पे शक कर रहे थे, вот, Сергей, расскажи чуть-чуть тоже, ты же с ними तो общаешься, वो भी что हमें они говорят, हमारे साथ что ज्वाइन из их करना стороны शुरू कर что दिया है было. उन्होंने भी। Потому что они стали видеть, что Solar Group वेबिनार्स पे डिस्कस हुआ था, पर्सनल मीटिंग्स में, मतलब कि ऑफलाइन मीटिंग्स में भी ये डिस्कस हुआ था, जहाँ हम जा सकते थे। Это был триггер, прям очень важно. Потому что, ну, всем तो нравится минус, это классно, но на самом деле... इन्वेस्टर लोग इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि हर कोई देख सकता है कि प्रोजेक्ट खत्म होने को आ रहा है, फिनिशिंग लाइन अब लोगों को दिखाई दे रही है, तो इसीलिए वो ज़्यादा एक्टिवली खर्च करने के लिए तैयार हैं, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो एक बड़ा इन्वेस्टर जो होता है वो समझता है कि फर्स्ट स्टेज का दाम जो होता है और बीसी स्टेज का Пройдет месяц, сколько-то тестеров уже появится, тебе скажут: Паш, ты не взял в прошлом месяце, сейчас можешь взять уже там, да, ну за 15 или за 20. इन्वेस्ट करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। Конечно, хуже, чем за 5, но это не 100, не 150. Ты, конечно, обязательно воспользуешься этой возможностью, тем более, если ты узнал уже о том, что первые тестеры, которые взяли, वही बात हो जाती है कि जैसे कि जब कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो आप कहते हैं कि खरीदूं ना खरीदूं या थोड़ा इंतजार करूं, महीने बाद आपके कुछ दोस्त लोग जिन लोगों ने खरीद लिया था वो आपसे कहेंगे कि हमने यूज कर लिया है, सब ठीक है, तो आप तुम भी खरीद सकते हो। तो सॉर्ट ऑफ इस तरीके की साइकोलॉजी काम करती है। तो बड़े वाले इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो थोड़ा इंतजार करने का भी शौक रखते हैं। तो अब 19वीं स्टेज पे भी आकर के बहुत बड़े इन्वेस्टर जो हैं थोड़ा बहुत नहीं बल्कि काफ़ी हमें जॉइन कर रहे हैं। вложить деньги в том году, когда запустится предприятие. Это очень круто. Для многих это решение, ну, несколько раз дороже, что люди пришли... उन लोगों ने ये तय किया था अपने लिए कि हम थोड़ा इंतजार करेंगे, अब उनका इंतजार खत्म हो गया, अब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये मैंने ये टेंडेंसी देखी है। Очень крупного инжинирингового предприятия. Так что инвесторы вот крупные, которые видят, что Solar Group выполняет... और बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो उस काम के लिए नहीं आते हैं कि थोड़ा बहुत मुनाफा कमा करके फिर निकल जाए प्रोजेक्ट से, वो चाहते हैं लंबे रेस के घोड़े पे पैसा लगाना। तो इसीलिए उनके अलग-अलग टैक्टिक्स होते हैं। कोई लोग शुरुआत से जॉइन कर लेते हैं, कोई टुवर्ड्स द एंड जाकर के जॉइन करते हैं। Давай, может, тогда к вопросам. Сергей, большое тебе спасибо за то, что к нам сегодня присоединился. Вот, Спасибо, что позвали. У нас, кстати, сегодня вот еще раз вот очень большой, очень много зрителей. Честно चलिए сказать, सवालों की तरफ चलते हैं। 1200 человек, если смотреть на Сергей, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमें हमारे आपने जॉइन किया। если вы знаете его, обязательно Поставьте лайк. फिर से कहूँगा कि आज हमारे тогда, может быть, Сергей 1200 Проверить. सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, Zoom और YouTube को कुल मिलाकर के। तो अगर शिक्षण को आप जानते हैं, पहचानते हैं, उन्होंने आज जो बात बताई, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर से लगाइए। और अगर किसको पसंद नहीं आया, डिसलाइक भी आप लगाइए कि हम कंपेयर कर सकें इस डेटा को। Ну, или сам посмотри, просто там, ну, на тему ряд вопросов. Да, давай я сейчас так вот отключу сначала. तो सवाल की बात यूरिसडिक्शन के बारे में पूछा है कि रशिया में क्यों नहीं है, मतलब कि इसका मतलब कि लीगल एड्रेस कहाँ पर रजिस्टर हो रखी है कंपनी। Нужно было, будет да, либо переподписывать договор. Так, ну вот по последней информации, скорее всего, договор даже не нужно будет переподписывать, но сейчас это еще будет уточняться. То есть максимум, что возможно... तो जब वो पूछ रहे हैं कि जब एग्रीमेंट साइन करेंगे तो कौन सा कहाँ का लीगल एड्रेस होगा, с новым юридическим лицом. договор एग्रीमेंट जो है आपको रीसाइन नहीं करने की जरूरत नहीं होगी। Требуется подписывать новый договор, потому что
तो ये Вот сейчас इस बात पे हम अभी Это काम कर रहे हैं। आपको открывается रीसाइन नहीं करनी होगी। новая непонятная компания. Это идет перерегистрация компании. तो Точно उसके так उस же पे примерно то же इस самое, एग्रीमेंट что पे एक было अलग से एक в एक्स्ट्रा Московской एनेक्सेशन जिसे области, कहते हैं Петербурге, да. Теперь вашу कागज должность होगा, в उसे Москве. आपको То есть, да, место поменялось, но компания осталась та же. उस Есть такое पहले понятие, वाले как एग्रीमेंट में ज्वाइन करना होगा, मतलब कि ऐड कर देना Почему это होगा। было сделано, नई Сергей, तरीके я से вам आपको уже पूरा сказал. कोई Вот कॉन्ट्रैक्ट здесь написано. एग्रीमेंट साइन नहीं करना है। Да, сейчас проверим. Так, да, Сергей уже говорил, что это была и необходимость, и, в принципе, так нужно нам было это сделать, да, в связи с некоторыми юридическими और हमने एक देश से दूसरे देश में Вот अपना для एड्रेस чего क्यों это बदला, было ये भी हमने сделано. आपको शुरुआत Ну में и теперь у нас सरगी ने बता दिया था आपको। регистрация ये लाइसेंस का मामला है। гораздо шире, и она нам позволит एक लाइसेंस के अंदर आप делать इतना ही काम कर सकते हैं। तो अगर आपका काम ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको फिर नई किस्म की लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। Это по-прежнему будет офшорная юрисдикция. Это तो नए वाले लाइसेंस के ज़रिए हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा ऑपरेशंस कर सकते हैं। इनके बारे में आपको सर्गेई ने शुरुआत में बताया था। Во-первых, организовать внутренние торги, ये ऑफशोर एड्रेस होगा। Во-вторых, это позволит управлять акциями инвесторов, вот о чем мы говорили, да, когда вы इस оставляете लाइसेंस свой के доход, ज़रिए हम इंटरनेट एक्सचेंज लॉन्च कर सकते हैं। и в таком случае अ, вы уже और используя личный кабинет हम действующий, शेयर्स के который будет हमारे इन्वेस्टर्स के создавать शेयर्स को информацию, ऑपरेट कर давать सकते हैं। те или иные अगर आप распоряжения सोलो для ग्रुप कंपनी के साथ что с अपने вашими शेयर्स को инвестициями делать. Также रखना Solar Group в चाहेंगे этом तो случае сможет हम получать आपके लिए деньги इन्हें за ऑपरेट कर вашу सकेंगे, деятельность. आपके बिहाफ। Компания уже сама зарегистрирована. В принципе, на каких-то вебинарах आप अपनी तरफ से सोलो ग्रुप को एक चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन आप चिट्ठी नहीं, जो भी हो, अलग अलग तरीके से आप इंस्ट्रक्शन छोड़ते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सोलो ग्रुप आपके शेयर्स को शेयर्स का काम देखती है। уже не середина, чуть задерживается. Вот-вот это мы уже должны лицензию получить. Когда у нас будет и компания, и лицензия, мы сможем официально всю эту новую, обновленную такую юридическую схему для вас представить. Так, ну, по вопросам, в принципе, есть только один вариант, начать читать. Ну, в принципе, да. Так, коллеги, ну что, давайте к вопросам перейдем. तो अभी हम धीरे धीरे करके इस पे काम कर रहे हैं। तो जैसे सब सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे तो हम आपको एक बार अलग से इसका एक प्रेजेंटेशन करेंगे। И еще раз не забывайте ставить лайк, делать репост, все. तो सवाल ये है, सवाल बहुत हैं, Все как, а я не смогу его вырубить, наверное. कोशिश करेंगे। Так, или что ты? Ну, не, я так. Ну ладно. और फिर से याद दिला चाहूँगा, लाइक और रिपोस्ट ज़रूर से कीजिएगा। Ну давай. Ну все, Сергей меня оставляет одного. Так. Так, ну что, давайте теперь тогда с вами отвечать на вопросы. Инструкция по прохождению акционирования. Выдают ошибку 404. Так, सवाल должно आपके выдавать, सवाल देखते हैं। все для вас показывать. Я сейчас перешлю ваш запрос в IT-отдел. Пускай проверят. वो प्रोसेस जो है शेयर होल्डर शेयर्स का, वहाँ पे 404 एरर दिखा रहा है। Она для नहीं होना चाहिए। Российской Федерации, поэтому если вы не в Российской Федерации проживаете, обратите внимание, что для вас инструкция будет другая. तो आप थोड़ा, मैं कहूँगा कि इंस्ट्रक्शंस को भी आप इंस्ट्रक्शन पे ध्यान दीजिए। वो ज़्यादा अभी रूसी लोगों के लिए बनाया गया है। जैसे कि शुरुआत में कहा था कि धीरे धीरे करके हम इसे रोल आउट कर रहे हैं। तो अभी जो इंस्ट्रक्शन जो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो रशिया के सिटीजन्स के लिए है ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। धीरे धीरे करके आपके देश में भी ये फंक्शन एक्टिव किया जाएगा। Коллеги, к сожалению. Мне кажется, может быть, то ли YouTube не показывает старые मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मुझे सारे सवाल देखने को मिल रहे हैं या कुछ। Мне кажется, вторую половину вопросов. Так что, если вы писали вопрос свой в самом начале, продублируйте. या तो YouTube नहीं दिखा रहा है पुराने, या मैंने पेज को रीलोड कर दिया लेकिन मैं कुछ
लेकिन मैं Коллеги, если у केवल кого-то सवालों есть, का вот, दूसरा हिस्सा не देख знаю, पा रहा Сергей हूँ। Шевченко, может быть, अगर आपने на शुरुआत में этом लिखे थे कुछ, вот, फिर से एक बार लिख दीजिए, трансляция с YouTube, может быть, ты мне пришлешь. या मैं कहीं और से Самый देखने की популярный कोशिश вопрос करता на हूँ। YouTube, а अगर запись किसी के будет? पास Запись, कोलीग्स में से अगर किसी के पास है да, запись, ну, YouTube автоматически все делает, вот. सवालों का पहला हिस्सा, तो मुझे प्लीज़ भेजिए। Zoom тоже вроде записывается, да. Так, коллеги, ну, в общем, вопросы вижу только вторую половину где-то. Не знаю, наверное, это... हाँ, तो सबसे तो यूट्यूब में सबसे Ну-ка. सबसे ज़्यादा पूछ रहे थे कि रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी, तो रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है, ये सब लोग देख सकते हैं। Так, ну, какие-то, в तो общем, मैं вижу अभी दूसरा हिस्सा вопросы, केवल что не देख सकता все. हूँ। Ну, так. Давайте сейчас... Так. Прошу прощения за задержку, просто, говорю, вопросов очень много, пытаюсь понять, как их все посмотреть. Ну, в общем, что нашел? В общем, нажал все сообщения вроде бы. Ну, пишите еще раз в любом случае, если вопрос у вас интересный. и माफ़ी очень चाहता हूँ कि классный, थोड़ा чтобы я обязательно समय его लग रहा है, सवाल बहुत हैं। Так, ну, к вопросу о том, значит, по обмену все же, да, आप फिर भी извечный लिखिए, вопрос, сколько फिर भी आप долей लिखिए будет अपने меняться सवाल, какое और количество акций. Здесь вопрос все тот же. Смотрите, у нас не лимитировано на сегодняшний день количество तो долей, सवाल है которые мы можем выпустить. शेयर्स के И बारे में, новые доли по факту у нас будут कि выпускаться आपके только सोलो ग्रुप में जो на हिस्से जो हैं, उसके пакетах कितने из आपको 5 शेयर्स मिलेंगे пакетов. सोल मार्च में। Когда у нас तो वो перестановят अभी на हमने цифровые пакеты, एग्जैक्टली अभी नहीं вот गिना है этот कि момент कितने мы हम называем इससे завершением финансирования. शेयर्स वो У कर нас सकते हैं, останутся इशू только कर सकते हैं। выплата рассрочек. जब Но तक हमारे नए мы с पैकेजेस вами बिक रहे больше हैं, сможем हम ये посчитать, काम сколько नहीं у कर нас सकते। долей зарезервировано. Так что сможем जब हम сократить конечное число. नए Дальше, पैकेजेस это первый बेचना момент, да? बंद कर देंगे, Сейчас можем с вами лишь предполагать. इसी Ну, स्टेज на को हम данный कहते момент हैं около एंड ऑफ 40 फाइनेंसिंग, миллиардов और долей. तभी हम बैठ करके Опять-таки, गिन чтобы सकेंगे потом не было एग्जैक्टली о कितना том, है। что я это обещал, да, здесь можем лишь предполагать. Ну, наверное, где-то в अभी हम районе केवल एस्टिमेट 50 миллиардов у нас लगा सकते हैं कि будет 40 выпущено. मिलियन Да, के вот आसपास है। примерно можно прикинуть сейчас. Но точно только позже узнаем. Дальше у нас идет акционирование компании Sovelmash. Компания Sovelmash будет со своей стороны уже выпускать определенное количество акций. Сколько मुझे लगता है акций कि ये выпустит? Это 50 зависит तक от большого количества चला जाएगा। факторов. И, в принципе, компания उसके может बाद себе फिर позволить सोलोमार्च выпустить कंपनी का любое количество акций. शेयर होल्डर Это कंपनी во многом का प्रोसेस शुरू होगा, वो भी अपनी зависит तरफ से от удобства. कुछ शेयर्स इशू Потому करेंगे, что, ну, например, когда у вас वो одна भी акция बहुत से стоит 50 कुछ тысяч फैक्टर्स पे долларов, डिपेंड это करता है। удобно. Ну, слишком дорогая одна штука. वैसे तो कंपनी Когда जितने भी столько चाहे пакетов, शेयर्स тоже इशू कर सकती है, ну, сколько вот удобно. Ну, может быть, 1 рубль लेकिन одна акция, может быть, одна акция 10 рублей. Поэтому будет решаться в моменте. तो И उस पर डिपेंड когда करेगा कि мы अगर узнаем уже अगर конечное количество долей, конечное कम इशू количество करेंगे तो акций, тогда आपका мы एक сможем शेयर с जो है बहुत вами महंगा होगा, बहुत ज़्यादा сказать सही नहीं होता मार्केट के लिए। самый बहुत ज़्यादा выгодный इशू किए अगर शेयर्स, तो आपके एक शेयर की वैल्यू который बहुत у कम нас होगी, वो भी नहीं है получится. सही बात। तो इसीलिए हमें एक Сколько времени जब примерно हमें понадобится на акционирование? पूरी Если तरीके мы से с पता Кириллом होगा Григорьевым कि договоряли дивиденды отложить на सोलो ग्रुप में कितने 2021 शेयर्स, год, смотрите, कितनी вот процедура, फाइनेंसिंग которую мы खत्म हो गई, сейчас कितने делаем, शेयर्स है, तब हम जा она करके गिन не सकते हैं влияет और на फिर дивиденды. То есть कितने дивиденды, в शेयर्स принципе, इशू могут होंगे выплачиваться बता सकें। по решению там, совета директоров, да, который действует в интересах там, своих акционеров. तो डिविडेंड्स Поэтому дивиденды, डिविडेंड्स मिलना कब शुरू होगा? то есть дивиденды डिविडेंड्स могут आपको быть मिलना выплачены, выплатиться शुरू तब हो सकता просто है कि जब акции, कंपनी के допустим, у вас डायरेक्टर्स еще ये их на руках нет. डिसीजन ले В लेंगे, таком случае эта जब выплата उन्हें लगेगा कि हमें это डिविडेंड्स акции и деньги, полученные за дивиденды, вам देना может शुरू कर देना передать चाहिए, даже वो компания आपको Solar आपके Group, शेयर्स पे भी да, मिल सकते हैं। потому что то, о чем говорил сегодня Сергей, और अगर आपके сначала पास शेयर्स 49% अभी हाथ में नहीं है, तो компания आपको डिविडेंड्स मिल Sovelmash रहे हैं, получит, и этих акций получит компания Solar Group. तो Понятно почему, да? Сегодня Solar Group владеет 49% в ООО. Когда пройдет реорганизация, शुरू Solar से Group करके владеет 49% 49% акционерного सोल मार्श общества. И, допустим, вот дивиденды सोलो ग्रुप को распределились. मिलेंगे। Solar Group еще не успели передать акции инвесторам. Но ничего, и акции, и дивиденды
нераспределенные, Solar तो Group सोलो потом ग्रुप передаст सोलो ग्रुप कंपनी फिर распределенным компаниям. 49% Так что откладывать здесь सोल какой-то मार्च के необязательный वो हो период. जाएंगे, शेयर होल्डर हो जाएंगे. Еще раз, да, про акционирование. तो अभी हमारे Еще पास раз ये по प्रोसेस порядку, अभी да. पूरा नहीं हुआ है, तो Само इसीलिए अभी हम आपको акционирование डिविडेंड्स это नहीं दे процедура सकते. उन реорганизации शेयर्स पे जो компании. आपने अभी सोलो ग्रुप के Сейчас у जरिए нас खरीदे हुए हैं, आपके мы अपने вот इन्वेस्टमेंट сейчас पैकेजेस के जरिए называем खरीदे всю हुए हैं. эту процедуру акционирования, ну просто это наша терминология. Конечно, то, что мы сейчас делаем, это правильно, если говорить, это не акционирование, शेयर это формирование शेयर होल्डर реестра будущих कंपनी बनने का जो акционеров. प्रोसेस जो है, Но мы для वो понимания एक लीगल всех प्रोसेस है. инвесторов говорим так, что формирование वो एक данного फाइनेंशियल реестра प्रोसेस это и есть один из первых шагов केवल नहीं в होता है. нашем процессе तो आपका акционирования, потому रजिस्टर что एक बनाया у जाएगा, нас हमारे это फ्यूचर акционирование, оно, सारे конечно же, इन्वेस्टर्स का, отличается от всех других जहाँ पे случаев, आपको जैसे потому что बताया गया था, точно अपनी как पूरी इन्फॉर्मेशन आपको क्रॉस была चेक करनी ООО, होगी, जिसके पास कुछ реорганизовалась बदल गया है तो акционерное общество, все री-वेरीफाई получили करना होगा. акции, и और все जब हमें уже पता होगा कि так, हमारे как पास оно कितने есть, можете, रजिस्टर्ड да, इन्वेस्टर्स हैं, переходить, तब हम जा владеть करके सारी данной गिनती कर सकते हैं. компанией. А у нас сейчас там будет 70-80 тысяч инвесторов. И, конечно, процедура вот этого акционирования технически, да, вот здесь, она будет तो отличаться. Ну, в том плане, что अगर कंपनी के для पास कुछ होते компании हैं, Solar 3, Group 5, 10, будет 15 होते हैं, तो очень ये काम удобно, बहुत जल्दी हो потому सकता что है. вы हमारे पास можете बहुत है, потом हज़ारों में जाता है. еще эти акции तो इसीलिए टेक्निकली भी людям इस передать. प्रोसेस को पूरा होने В में том случае, если समय человек लगता है. выбирает именно और прямое टेक्निकली управление प्रोसेस भी акциями. बिल्कुल दूसरा होगा, Как сегодня क्योंकि इतने также सारे लोग говорили, हैं. да, есть возможность कि воспользоваться कोई गलती नहीं होनी услугами चाहिए. управляющей компании Solar Group. तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है. मेरा ये आपसे कहना चाहता Так, हूँ. зашел на 19 этапе. Так, это не вопрос. और जैसे आपको बताया गया था, आपके पास दो ऑप्शंस हो गए, या तो आप डायरेक्टली शेयर होल्डर बन जाए, या तो आप सोलो ग्रुप के Страна जरिए новой юрисдикции, соотношение доли к акции, сколько будет стоить оформить 50 акций на себя. अपना काम करते Смотрите, रहें. точную стоимость, сколько будет अगला оформить सवाल, 50 тысяч कितना долей на रूबल्स में себя, और कितना हमें इकट्ठा करना है. ну, точнее, акции, да, смотрите, вы меняете доли на акции и платите именно за стоимость акций, потому что доли, ну, вы уже их на себя оформили, здесь дополнительно ничего оформлять не надо. Стоимость будет зависеть от компании-регистратора, которая будет выбрана. Да? То есть у каждого регистратора здесь могут быть свои расценки. Поэтому я думаю, что подробные цены будут тогда, когда мы окончательно, ну или Sovelmash, да, выберут регистратора. आपके यहाँ पे सवाल किया गया है कि शेयर का की कॉस्ट क्या हो सकती है. ये सब हमें तब पता चलेगा कि किस कंपनी के जरिए, कौन सी रजिस्ट्रार कंपनी के जरिए हम करेंगे. और जैसे कि पहले बताया कि जब हमारे पास सारी पूरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, होगी, सारे नंबर्स होंगे, तब हम बैठ करके कैलकुलेटर में गिन सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी. अभी क्या ना, अभी हम नहीं बता सकते हैं. Но из того, что और कितना रूबल्स में इकट्ठा करना बाकी है, आपने पूछा है. последнее оставалось, то на начало года это была сумма तो यहाँ पे हम मिस्टर दुइनोव के कहे के हिसाब से ही चल सकते हैं. компанию Sovelmash. उनके कहने के हिसाब से अगर चलें हम, तो около 300. Ну и, соответственно, еще где-то такая сумма остается. साल की शुरुआत में हमें 600 मिलियन रूबल्स इकट्ठा करने थे. Также говорилось, что, возможно, эта сумма будет еще меняться. Да? सर्गेई ने आपने बताया, आपको बताया कि 300 मिलियन तक हमें मिल चुके हैं. Примерно цифры вот такие तो на сегодняшний день. लगभग हमें 300 मिलियन और इकट्ठा करना है रूबल्स. Так, смотрите, коллеги, тут есть вот, я вижу некоторые вопросы, которые связаны там с завершением строительства, именно там в какие даты, еще что-то по запуску предприятия. Я эти вопросы, наверное, буду пропускать, потому что их лучше задать Дмитрию Александровичу. कुछ सवाल मैं देख सकता हूँ कि вот та информация, которая есть कंस्ट्रक्शन у них, का पता खत्म होगा, उस डेट को लेकर के да, то, что Дмитрий ये सब Александрович ведет вместе с Александром Судовым. मैं इन्हें इग्नोर Там करता हूँ. самая свежая информация. То есть, если там это ये озвучено не было, то вряд ли я вам ये скажу. डेट चेंज होती रह सकती है, तो ये Подробно सवाल जो है есть, मिस्टर दुइनोव के ज़्यादा है. और इन सवालों को लेकर के बहुत बार हमने चर्चा भी की है. तो अगर उनके ज़रिए अगर आपको ये कोई ठोस तारीख नहीं मिली, तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं बता सकता आपको.
Есть люди, которые далеки от акций. Понимание в личном кабинете прописать нужно уже сейчас, чтобы оно было. Что ждет при оформлении акций в личное владение и под управлением Solar Group? Смотрите, на самом деле, даже если вы когда-либо работали с акциями, у вас однозначно будет вопрос совершенно логичный. В чем же разница, в чем же нюансы, как вот तो यहाँ между पे тем, सवाल чтобы किया जा रहा है कि वो получить दो себя ऑप्शन जो है कि в आप вашу सोलो ग्रुप के управленческую जरिए систему, чтобы оставить в управлении Solar Group, शेयर्स रहने दें या а, खुद именно शेयर होल्डर поэтому बन जाए, क्या мы फ़र्क है? будем проводить तो различные अगर आपने вебинары, कभी и на этих ब्रोकर вебинарах के хотя लाइसेंस бы के लिए अप्लाई основные किया है темы या или ब्रोकर के ज़रिए постоянные कभी темы आपने хотя бы किसी के शेयर्स касаются, खरीदे हैं, तो чтобы आपको पता होगा कि регулярно फ़र्क क्या होता है। एक отвечать на ब्रोकर какие-то के ज़रिए जब вопросы आप करते हैं तो самостоятельно, आपको да, и людей पूरी таких लीगल вопросов будет जानकारी становиться. रखने की ज़रूरत नहीं Плюс होती у कि нас कैसे, есть कहाँ शेयर специальная बेचा जाता है, खरीदा страница जाता है, информационная, она ये тоже कैसे будет प्रोसेस किया जाता है। обновляться, будут और различные अगर материалы, आप в том खुद числе करना после चाहते हैं तो акции. फिर आपको И पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी होती है कि ये вопросов, कैसे я किया надеюсь, जाता है। также будет становиться все меньше и меньше. При этом, даже если когда-то जैसे कि आपको с बताया था акциями कि हमारे работали पास все एक равно, अलग से एक конечно इन्फॉर्मेशन же, पेज है сложности जो धीरे धीरे करके возникают बढ़ती जा रही всегда. है, तो वहाँ पर भी आपको Поэтому в том числе по информационной странице पढ़ने को есть मिलेगा कि इन поддержка दोनों таких बातों में вопросов. क्या Вы फ़र्क всегда होता है। можете написать туда и узнать, और अगर आपने पहले भी получить ответ на свой вопрос. Можете पहले позвонить в शेयर्स के контакт-центр साथ काम किया है, помощи फिर भी आपको कोई Solar तकलीफ आ Group. सकती है, तो Такая इसीलिए моя हमने एक причина, если इन्फॉर्मेशन पेज попаду на बनाया है, जहाँ पे трансляцию. आपके सवालों के हिसाब से हम इन्फॉर्मेशन डालते जाएंगे। По поводу... также мы будем готовить еще подробные инструкции. Они, в принципе, и сейчас есть. Вы можете их увидеть. Там прям нажать кнопочку инструкции. По हमारे всем टेक्निकल डिपार्टमेंट को आप шагам सॉरी कस्टमर выдается केयर डिपार्टमेंट को нажать вот लिख эту вот करके आप सवाल инструкцию, но мы это тоже исправим. सवाल पा सकते हैं। तो धीरे धीरे Работа, करके ये конечно, здесь इंस्ट्रक्शंस, предстоит ये большая. इन्फॉर्मेशन Ну, पेज पे большая, она в первую очередь बढ़ती जा предстоит रही для है। Solar Group. तो वहाँ पे Если же आपको फिर एक брать क्लियर взятку पिक्चर на मिल जाएगी инвестора, कि इन दो ऑप्शंस में क्या क्या если फ़र्क है। вы вот внимательно прочитаете то, что там написано, плюс зададите уточняющие вопросы, я думаю, что для вас процедура акционирования तो स्लो ग्रुप के будет को достаточно अभी простая. काफ़ी काम करना बाकी है। Там अगर у उन вас, по लोगों сути, के लिए остаются जो स्लो ग्रुप के साथ два जुड़ा रहना варианта. चाहेंगे, Первый वो लोग вариант जो это अपने получить नाम पे कर акции देना первым चाहते हैं лотом. शेयर्स को, Второй इंडिपेंडेंटली вариант उन्हें हैंडल получить करना चाहते лотом हैं, तो и हम оставить अपनी их तरफ в से Solar Group. आपको इन्फॉर्मेशन Вот, प्रोवाइड करेंगे, соответственно, लेकिन मैं कहूँगा कि что आप вам больше खुद भी подходит? अलग से Вам भी нужно посмотреть инструкцию получения акций, इसके чтобы बारे में знать, थोड़ा какие पढ़िए, акции, которые есть при समझिए прохождении कि этой इन दोनों процедуры. दोनों Если она вас ऑप्शंस में क्या устраивает, फ़र्क है, если вы कि आगे понимаете, जा что कर के нужно आपको ऐसा делать, ना हो कि вы आप कहेंगे можете कि в этой मैंने процедуре, गलत किया कि मैंने सोलो ग्रुप का साथ соответственно, छोड़ दिया और если же у प्राइवेट вас остаются вопросы, प्राइवेटली да, शेयर либо होल्डर вы ओनर не बनना понимаете, как это сделать сегодня, का вы ऑप्शन मैंने चूज можете किया। оставлять свои доли у Solar Group, и тогда Solar Group возьмет на себя вот эти вот возможные, ну, вот эту, облегчит вам эту процедуру. То есть вам останется, у вас останется тот же личный और кабинет, अगर आपको लगता है कि договор दूसरा с ऑप्शन Solar जब आप Group खुद बन вы जाते हैं शेयर подпишете в होल्डर, электронном виде, बहुत मुश्किल है आपके लिए, तो आपके и पास हरदम ये в ज़्यादा особенности सरल ऑप्शन है тоже कि подойдет आप тем, उन्हें кто सोलो ग्रुप хочет कंपनी के этим पास रहने दें और заниматься, सोलो ग्रुप либо ग्रुप те, кто कंपनी के ज़रिए понимает, आप что стоимость такого उन, оформления उन, для вас उनका превышает उनका क्या करना है, काम разумные, करें। скажем так, यहाँ पर भी цифры. आपको एक छोटा Потому सा что, एक например, для एग्रीमेंट साइन करना होगा того, чтобы оформить सोलो ग्रुप के акции साथ, в каком-нибудь और फिर सोलो ग्रुप अपने ऊपर банке в सारी России, да, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले потому что लेगा। придется отправлять нотариально заверенные документы в Россию и так далее, и так далее. Эта процедура может там стоить несколько десятков долларов, к примеру, да. Но человек сам проинвестирует 50 или 100 долларов. Ну, в таком случае такая процедура смысла не имеет. Вот, как пример. तो सोलो ग्रुप के साथ अगर आप रहने देंगे, यहाँ पे अगर शॉर्ट में मैं कहूँ तो आपको बहुत सारे लीगल प्रोसेस जो होते हैं, लीगल कागज जो बनवाने होते हैं, साइन करवाने होते हैं, उन सब का सरदर्द नहीं उठाना पड़ेगा। Когда закончится हर сбор, किसी को अपने देश में देखना होगा कि लीगल सिस्टम в क्या है, рассрочках и так कि आप 120 лямов. एक फॉरेन Может, कंपनी пора में закрыть и размыть शेयर отдаление. होल्डर बन जाएं। Ну, смотрите, в принципе, этот вопрос тоже понятен. С другой стороны, вам тоже нужно понимать, что сейчас для нас крайне важно, чтобы деньги поступали в необходимом अगर आप पूछ रहे हैं कि ежемесячном объеме. फाइनेंसिंग कब खत्म होगी, फिर से И те, पूछा кто जा रहा है, хотят, чтобы, например, сейчас तो инвестиции इसका हम упали ऑलरेडी до आपको приблизительно बहुत बार जवाब 8 на сегодняшний день, दे चुके हैं। ну, по आज भी हमने серьезному इसको движению, скажем так, इस есть बात पे चर्चा किया понимание, था। что это अब यहाँ पे снижение बहुत риска. ज़रूरी है То есть कि может быть такое, что ना ही कितने पैकेजेस बिक गए हैं और कितनी рассрочку किस्तें будет आना платить, बाकी है, да, उसे लेकर के हम но при गिनती этом करें их будет
हम गिनती вывод, करते हैं для उन पैसों को ежемесячного लेकर के платежа जो для ऑलरेडी пополнения हमारे уже अकाउंट में आ 600 चुका है। Вот, что тогда делать, да? Ну, тогда опять открывать финансирование. Вот, поэтому для того, чтобы этих рисков избежать, принято решение вот на данный момент не останавливать продажу ऐसा пакетов. भी हो सकता है कि Но आज के это महीने произойдет уже в किस्तें скором भरी जा времени. रही हैं, अगला महीने भी भरी जा रही है, लेकिन तीसरे महीने जितना हमें ज़रूरी है हर महीने आए Ну, हमारे сколько एवरेज के लिए, долей по факту после उसकी वजह से हो सकता है कि उतना сколько आना कम हो जाए, прогнозируем, इसीलिए я हम уже अभी कोई сказал. ऐसी गिनती नहीं Общий कर सकते। прогноз, да, около 50, я думаю, их जो असली पैसा हमें मिल गया है उसी को लेकर के हम गिनती कर सकते हैं। तो कितने हो चुके हैं अभी तक, तो आपको पता сколько शेयर्स हो донесет चुके हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ, счетов 40 मिलियन हो 151 चुके हैं। доллара. Ну, у Solar Group нет सॉरी, यहाँ каких-то पे своих долей, да, доли выпускаются для каждого инвестора, то есть такая миссия छोड़ किसी происходит, और से когда человек приобретает тот или иной कितने инвестиционный हैं пакет. सोलो ग्रुप में Вот, शेयर्स कुल मिलाकर के рассчитывается अभी तक? стоимость доли из чего? सोलो ग्रुप के पास Одна अपना стоимость доли अपने это कोई शेयर्स नहीं है, 1 वो доллару, इन्वेस्टर्स के да, ну, зависит नाम पे от होते размера हैं компании. Вот, соответственно, на данный момент जब कोई इन्वेस्टर कोई एक находится इन्वेस्टमेंट сумма. पैकेज खरीदता है। Вот, да, вот так вот и рассчитывается стоимость доли. उनका कॉस्ट कैसे गिनी जाती है? Ну, дисконт, соответственно, एक शेयर может की увеличиваться. एक शेयर को हम $1 अभी मान करके चलते हैं, तो अभी वो मान सकते हैं कि एक डिस्काउंट के हिसाब से बिक रहे हैं। एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी वो आगे जा करके ही हमें еще पता один चलेगा। месяц, то есть на май месяц. Кстати, я вот так смотрю, тоже в комментариях много вот вопросов по поводу того, что... Я там тоже видел, был вопрос в самом начале, вот может как раз его мне сейчас не видно, на предмет того, что यहाँ पे मैं विनती करता हूँ कि 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए इन्वेस्टमेंट पैकेजेस को। увеличивать нельзя. И, ну и вообще вот много вопросов, связанных с увеличением пакета. Давайте еще раз по этому пройдемся, да? ऐसा भी एक सवाल मुझे पढ़ने को मिला था जहाँ पे Во-первых, कि мы एक्टिव тоже जो запросим इन्वेस्टमेंट पैकेजेज हैं उन्हें हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन о जो том, बंद हो चुके что हैं открытые उन्हें नहीं пакеты कर सकते हैं। увеличивать ऐसा क्यों? можно, а закрытые пакеты चलिए मैं увеличивать आपको нельзя. फिर से एक बार बताता हूँ। Здесь в чем несправедливость? Что पहली тем, кто закрыл पहली बात пакет, यह है, это получается наши हमने самые भी इस बात पे सोचा था कि исправные ऐसा क्यों है плательщики, कि рассрочек, да, ओपन इन्वेस्टमेंट पैकेजेस рассрочки, को и आप все बढ़ा у них सकते हैं хорошо. और बंद А किए हुए некоторые को люди नहीं कर могли, सकते। наоборот, не платить свою рассрочку, восстановить ее, यहाँ पे बात हो जाती है कि जिन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट पैकेज बंद कर दिया действительно в этом была некая वो несправедливость. हमारे Именно поэтому अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि समय के हिसाब से बंद किया। последние और जिन लोगों ने месяцы, да, у समय нас से पूरा नहीं регулярно किया है, जिनका была भी चल रहा है, такая акция, как वो बढ़ा увеличение सकते हैं। закрытых пакетов, и все желающие могли ею воспользоваться. Она была доступна, и, по-моему, и в октябре, и в декабре. И вот сейчас почти 2 месяца она, по-моему, была доступна. तो इसीलिए И कुछ завершилась, если не पिछले ошибаюсь, महीनों में там, ну, हमने начале कुछ ऐसे мая, भी может, प्रोमोस 1 लॉन्च किए थे जहाँ पे आप Вот. कंप्लीटेड Все об этом इन्वेस्टमेंट говорят. पैकेजेस को भी बढ़ा Если सकते हैं। вы не успели воспользоваться таким предложением, ну, नवंबर конечно, दिसंबर में भी था, недальновидно, наверное. साल की Есть शुरुआत में много भी था, вопросов, почему. साल के 2 Да, महीने में почему था не भी успели? था, Вроде бы везде об этом говорилось. और सब लोगों को ये बताया गया था। У нас будут अगर отменяться आपने इस увеличение मौके को छोड़ цены दिया пакетов. तो Да, это делается в рамках той стратегии, о которой тоже сегодня было сказано, что мы постепенно отказываемся от всех бонусов, от यहाँ всех पे таких मैं आपको акций. С одной стороны, потому что не хотим ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, еще больше मौका आपको экстравагантных दिया गया долей, था। которые сейчас выпускаются. Наша задача сейчас выпускать долей как можно меньше, потому что это выгодно всем инвесторам. आपको आज बताया गया था कि अब धीरे धीरे करके Потому सारे что प्रोमोस лишние बोनसेस доли जो нам हैं сейчас не нужны. उन्हें हम कम करते जा Но, с रहे हैं, другой стороны, нам уже не क्योंकि हम नहीं चाहते कि और शिकायतें आएँ особенно выгодные कि आप предложения. शेयर्स के नंबर्स को बढ़ाते जा रहे हैं। Для участия в इसीलिए проекте हम сегодня это कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन उसी समय हम नहीं चाहते कि नए लोग जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको Поэтому मौका ना मिले। увеличение пакетов тоже будет और убираться. आप लोगों के ज़रिए भी В जो скором आते हैं времени स्ट्रक्चर्स जिनके पास हैं, у आप нас लोगों को भी никакие आपके увеличения уже доступны не काम будут. मेहनत का И к вопросу फल о मिलना том, चाहिए। будет ли это как-то возвращено, я сейчас не буду обещать, что они будут возвращаться. Таких планов нет. Да, мы планируем इसलिए धीरे धीरे करके हम там इन्वेस्टमेंट различные पैकेजेस को भी बंद предложения करेंगे। до конца проекта. Уже по тем причинам, по которым о них я уже сегодня сказал. Что будет с активными फिर से рассрочками कहूँगा на धीरे конца धीरे करके года? सारे हमारे प्रोमोस बोनसेस जो Да, हैं हम на उन्हें धीरे धीरे 20-м करके बंद этапе करते जाएंगे। у нас, вероятнее всего, будет еще продолжаться финансирование, поэтому с активными рассрочками будет примерно то же самое, что и сейчас. Их можно будет доплачивать,
В любом तो случае, так или иначе, вы 20वीं स्टेज पे हमारे जो инвестируете एक्टिव в इन्वेस्टमेंट पैकेज है उनका क्या होगा? Так что, так или तो иначе, 20वीं это स्टेज то, पे что будет. हमारी फाइनेंसिंग चलती रहेगी, तो इन्वेस्टमेंट पैकेजेस के साथ वही होगा जो अभी ये हो रहा है, एक्टिव इन्वेस्टमेंट पैकेजेस के साथ। ये आप लोगों को अपनी किस्तें भरते Помогите रहना है разобраться с समय के вопросом, हिसाब से। почему списались доли при оформлении расширения рассрочки. В общем, вот прошло 5 дней, нет ответа, номер заявки. Так, ну, я здесь тоже могу лишь взять ваше сообщение, переслать в поддержку. यहाँ पे कोई टेक्निकल सवाल पूछ रहा है कि उसने टेक्निकल डिपार्टमेंट में भेजा था कि वहाँ से अभी 5 दिन हो गए जवाब नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे केवल आपके इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकता हूँ। Мгм. Будет ли Solar Group задним числом забирать уже начисленные плюс 10% дружеские бонусы, использованные при увеличении пакета несколько раз подряд? Недавно была новость о пересмотре акций. Да, скорее всего будет. Это был баг. Так что, как бы это было не прискорбно, но да, скорее всего так. यहाँ पे एक सवाल पूछा В गया था случае, कि कोई когда टेक्निकल оплата в बग था, одном блоке велась двумя людьми, उसे как हटा दिया गया распределить कि свои नहीं, доли? कि जब Сначала पिछली оформить на डेट के одного, हिसाब а से потом कुछ разделить बोनस сразу को два लेकर के оформления. 10% बोनस को लेकर के प्रॉब्लम थी, Но वो вообще мы हो в गया है Soul ठीक Group कि не नहीं हुआ? рекомендуем ये так सवाल делать. उन्होंने कहा कि हो गया ठीक। Если вы так делаете, то это можно делать только с самыми близкими людьми, там, с членами семьи, например, да. Потому что вы должны понимать, что если вы оплачиваете какой-то пакет в तो складчину, या- а иногда это यहाँ делается शेयर्स को пакет, हम который कैसे, там больше пакет, больше он अगर हम имеет больше आप фонд, आपस да, में то फैमिली как вы मेंबर्स में будете बांटना это चाहते हैं делать? तो Вы कैसे должны बांटे? помнить, что तो सोलो ग्रुप का оформляется ये пакет कहना है на कि одного человека, अगर да, и आप अगर юридически अभी शेयर होल्डर हैं, напрямую तो आप ही взаимоотношения शेयर только с होल्डर этим रहिए। одним человеком. आप नॉमिनी किसी को डाल सकते Поэтому हैं, мы не можем वो ज़्यादा सरल काम защитить होगा। ваши права लेकिन каким-то अगर आप законом अभी в अपने случае, если вы शेयर्स को придете и अलग-अलग скажете लोगों нам, में बांटना вот शुरू करेंगे, один человек तो लीगली для बहुत ही столько मुश्किल доли काम हो пакета जाएगा। оплатил. आपको भी Потому что мы, सरदर्द скорее होगा, всего, не लोगों сможем को भी никак это документально для सरदर्द себя होगा। подтвердить и выяснить это. Ну, а верить просто на слово, к сожалению, в तो таких вопросах мы не можем. Тем लीगली более в अगर देखा зачастую जाए, бывают случаи, तो когда человек अगर आप कहेंगे कि आप определенную кому-то передал, मैंने किसी को अपना и если в случае, если थोड़े вы शेयर्स दे दिए थे, переплатите потом, क्योंकि да, जब आप किसी को ट्रस्ट мы करते не हैं сможем और बाद में आपको это आगे делать, जाकर да, के и अगर надеюсь, वो вы понимаете, о чем я इंसान говорю. धोखा देगा, Поэтому तो мы, बहुत конечно, बड़ी рекомендуем प्रॉब्लम आपको покупать खड़ी हो जाएगी लीगल। один пакет तो одного सोलो ग्रुप человека कंपनी с का यही одним कहना है कि носителем, да, может ваши ऐसा документы, ऐसा ना ही документы, करिए что और बिल्कुल भी कभी никаких भी вопросов у किसी вас не और будет. इन्वेस्टर के लिए Но в случае, если उसका уже так сделано, उसकी здесь किस्तें ना выбор भरे, один. Ну, क्योंकि बाद зачем? में Вы आपके будете, по बीच में сути, कोई सी बात हो никакие सकती है варианты, да, कि если вы हमारी दोस्ती थी, решите получать दोस्ती акции, के नाम पे да, मैंने менять भर свои दिया था, доли हमारी Solar Group बात на थी, акции लेकिन अब वो Solar Group, पैसा नहीं लौटा रहा, तो ये सारी बातें ना हो, इसीलिए आप अपने вы получите पैकेजेस भरें акции, да, вот और каждый, आपका каждый जो है वो человек, अपनी который अपनी оформит किस्तें भरे, эти оформленные доли, он इन्हें получит मिक्स ना акции करें। согласно описанной और जब процедуре. जब आप आगे जाकर के И आपको после मौका этого मिलेगा, уже ну, с जब आप радостью शेयर होल्डर बन सकते हैं, तो तब जाकर के передать आप फिर другим किसी को людям. Да. Если देना так будет, चाहेंगे в अपने принципе, то же शेयर्स, तो आप самое. दे Да, в सकते हैं। случае, если вы оставляете свои доли у Solar Group, не меняете их на акции напрямую, да, в таком случае вы сможете обменяться уже долями, да, передать свои доли. Так что только дожидаться этого момента. यही प्रोसेस, ये साला जो है, ये दोनों प्रोसेस के लिए है। अगर आप सोलो ग्रुप के साथ रखना चाहेंगे अपने शेयर्स या इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर बनना चाहेंगे। Какой дисконт будет на 20-м этапе? Сейчас я точно цифру не скажу, но однозначно мы можем с вами понимать, что снижен он будет очень существенно. Вообще, обратите внимание, да, как у 20 нас स्टेज पे क्या снижались डिस्काउंट मिलेगा? дисконты. У एग्जैक्ट нас नंबर नहीं बता सकता मैं आपको, раньше при переходе с этапа на этап дисконт менялся на 10%. То есть लेकिन инвестиционные उसे условия काफी कम कर становились दिया на जाएगा। 10%
менее интересный, अगर आप देखेंगे डिस्काउंट को कम करने की сейчас же टेंडेंसी जो थी, на 19 этапе पहले स्टेज जब बदलता था переходом с 18 на 19 तो हमारा डिस्काउंट जो था у нас 10% уже बदलता должно था। быть больше. Если я не ошибаюсь, то там в некоторых пакетах уже до 30% условия стали अभी хуже, да? Почему? 19वीं Потому स्टेज पे что при переходе с 18 на 19 этап, 18वीं से уже 19वीं в पे феврале 2023 года, तो ये टेंडेंसी जो थी वो ज़्यादा थी, очень существенно, да? तो Мы 30% के आसपास था। когда у нас будет примерно कि जो टर्म्स जो थे मतलब कि 18 के हिसाब से 19 когда में у нас 30% ज़्यादा планируется там примерно ввод в эксплуатацию, ну то есть мы уже с вами видели готовое здание, уже आपको जो टर्म्स जो दिए गए थे वो примерно उतने конечный проект इंटरेस्टिंग находится नहीं थे। совершенно взрослой стадии, поэтому и изменения были तो जब действительно очень 19 से существенные. 20वीं पे जब जाएंगे अभी कहना Сейчас же при переходе с 19 на 20 этап ситуация मुश्किल है। аналогичная. Будет очень серьезно изменены условия инвестирования, и они будут гораздо менее выгодные на 20 этапе. 18 Очень स्टेज сильно. पे Так что बहुत सारा не успевайте फिजिकल инвестировать काम हो गया сейчас. था कंस्ट्रक्शन को लेकर के, При इसीलिए этом इतना बड़ा फर्क आया था। сейчас, अभी знаете, ये как иногда я слышу बड़ा мнение फर्क о है। том, что तो в 19 से целом, 20 में इतना когда люди узнают इतना о том, बड़ा что फर्क नहीं сейчас आएगा, 19 लेकिन этап, फर्क जरूर से आएगा। они इसलिए अभी भी आपके не पास मौका है радуются, कि 19वीं что они स्टेज पे могут आप успеть हमें ज्वाइन कर инвестировать. सकते हैं। Они наоборот говорят: о, 19 этап, ну надо было на 10-м инвестировать, мол, уже поздно. И, конечно, я могу вам сказать, что, на मुझे мой सुनने को взгляд, मिलता है कि это लोगों को पता ошибочная चलता है कि такая 19वीं мысль, स्टेज है तो वो उन्हें ошибочная खुशी नहीं होती, стратегия, да, हम если अभी вы भी ज्वाइन можете कर सकते हैं। представить такие कहते друзья, अरे коллеги, 19th потому что, конечно, 19th है, те условия, которые есть 10वीं на पे हमें करना 19 चाहिए था, этапе, आप लेट हो गए। действительно, они तो मेरा гораздо मानना более ये है कि интересные, чем ये когда गलत вы на सोच है। 15-м или на 10-м, тем более на 1-м. ज्वाइन आप कभी भी हमें कर सकते И हैं। нужно понимать, что शुरुआत में क्या होता है तो आपको ज़्यादा совершенно другой प्रॉफिट मिलता, стадии बात развития. सही है, लेकिन अभी भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑलरेडी कोई से Совершенно इначе, किसी लॉस में होंगे совершенно अगर आप другой 19 уровень. स्टेज पे Он हमें основательно ज्वाइन стоит на करेंगे। ноги. Уже даже у хейтеров нет लेकिन оснований ये भी आप говорить, समझ в सकते हैं कि чем этот проект там फर्स्ट स्टेज पे серьезный, किस не स्टेज पे подкалывать, प्रोजेक्ट говорить, होता что है, у вас ничего не और получится, अभी говорить, जब что не हमारे получилось, स्टेज не खत्म होने का आ रहे हैं, получится, да. तो किस स्टेज पे हमारा प्रोजेक्ट पहुंच गया है, क्या-क्या काम हो गया है, И रिस्क लेवल поэтому, कितना конечно, हाई था соотношение शुरुआत में рисков और अभी и कितना लो है। доходности, да, условия 19 этапа очень привлекательны с точки зрения таких низких рисков. При этом, когда у нас будет уже акционерное общество, да, когда Sovelmash начнет शुरुआत में लोग कहते हैं कि доходы, когда अरे आपसे Sovelmash कोई काम नहीं हो पाएगा, будет अभी формировать सब लोग देख вокруг सकते हैं себя другие हो नहीं पाएगा, компании, बल्कि हमने различные कर दिया है, заводы, КБ बस и так एक आध далее, कदम и और बाकी रह गए हैं хотят पूरा становиться पूरा होने по-настоящему में। мировой компанией. Вот эти условия, по которым можно было получить долю в бизнесе, сегодня они будут просто казаться какими-то нереальными и невероятными. Вот, поэтому все относительно, да, время покажет, вот, насколько выгодны अभी были आपके पास условия 19 मौका है этапа. कि आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इसके बाद अगले Кто с बदलाव рассрочкой, जो который आने वाले हैं рассказывает, कंपनी में, что वो है 2026 मैन्युफैक्चरिंग का शुरू हो 24 जाना, इंटरनेशनल ऑर्डर्स сотрудники आना। Dynit также пойдут в проект, да. तो आप देख Уже सकते हैं говорилось कि о том, बाद में что आप ये ना कहिए Sovelmash 20वीं уже में कि активно 19वीं में हमें работает करना над тем, चाहिए чтобы था। покупать оборудование и формировать оборотный капитал. Именно на эти средства, которые будут वो поступать जो в किस्तें जो हैं, जो рассрочку, 25-26 तक предприятие уже будет पूरी होनी है, функционировать. उनका क्या होगा? Именно благодаря этим деньгам Sovelmash сможет तो जैसे कि आपको активно बताया गया था стартовать कि свой бизнес. Поэтому рассрочки अगर можно हमारे будет платить, и не нужно пугаться длинных рассрочек. फाइनेंसिंग गोल पूरा हो जाने के बाद भी कुछ किस्तें हमारे पास भरती Объясните, रहेंगी, пожалуйста, पैसा आता разницу रहेगा, между तो उसकी वजह से हम अपनी акционером फैक्ट्री को и फिर акционерным, ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, который, ну, в общем, ज़्यादा хочет ऑर्डर्स развиться ले в सकते हैं будущее एक बार में поколение, कि да, मैन्युफैक्चरिंग или कैपेसिटी जो है वो बढ़ा सके। через управляющую компанию Solar Group. Я думаю, что сегодня आप уже यहाँ पे несколько कि раз про это पहले говорили, ऑप्शन и और сегодня повторили. दूसरे ऑप्शन Я में क्या говорю, फ़र्क है давайте еще раз. कि जब आप सोलो ग्रुप के साथ जुड़े रहेंगे या आप प्राइवेट В чем же शेयर होल्डर разница? बन जाते हैं। Начнем немного издалека. मेरा मानना Вообще, ये с है, самого начала, मैं когда सोचता हूँ проект कि начинался, इसके बाद было इसके बारे сказано, में हमने что कई बार मैंने предложение, चर्चा की, да, для एक बार инвесторов और फिर से आपको बता является देता हूँ। участие в бизнесе. फ़र्क क्या है? И это участие в бизнесе выражается в том, что люди сегодня जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ инвестируют था, большие деньги, кто-то कहा गया था меньше, кто-то больше, कि да, इन्वेस्टर्स के लिए जो определенное ऑफ़र जो है, инвестирование, वो है कि आप बिज़नेस का एक हिस्सा могут बनेंगे, получить долю в настоящем бизнесе, да, причем в крупном और ये आपका бизнесе. हिस्सा जो होगा, Бизнес ये आप अभी थोड़ा बहुत создать который, इन्वेस्ट करके для того, чтобы такой бизнес появился, нужны реально миллиарды, да, рублей. И, конечно, आगे जा очень мало количество людей, एक असली которые बिज़नेस में готовы शेयर инвестировать, да, поэтому такие होल्डर проекты, बन सकते конечно, हैं। недоступны обычным людям без краудинвестинга. एक असली И
понятная такая модель, да, когда ऐसा एक बिजनेस जिसको доля в бизнесе लॉन्च करने में приобретает बनाने через में передачу मिलियंस ऑफ акций. डॉलर्स की И, в общем-то, мы не ज़रूरत отклонялись होती है. от этой стратегии и не отклонились от нее по сегодняшний день. При этом мы не могли сразу сделать акционерное общество и начать продавать акции. Ну, по целому ряду причин. С одной стороны, это было бы неудобно с точки зрения управления, да, о чем Дмитрий Александрович Дуйнов тоже неоднократно рассказывал, что там для того, чтобы принимать те или иные решения, было необходимо постоянно там делать сбор акционеров, там, तो есть हम शुरुआत में ही различные शेयर्स को решения, इश्यू नहीं कर которые सकते थे, मतलब कि необходимо जैसे कि решать. उस Пока उसका ты सोवलमार्श के находишься в такой активной стадии развития, тебе нужно быстро उसके कारण ये है работу, कि да, जब несколько कोई лет फैक्ट्री потратить ज़मीन पे है на नहीं, решение, ज़मीन ही либо नहीं है अगर, будет в तो этом हम вопросе выбирать किस कंपनी के हम гораздо आपको дольше. शेयर्स ऑफ़र С другой करें, стороны, अगर वो कंपनी है ही инвестиции नहीं. по всему миру, इसीलिए पहले и आपने вы हमारे смогли это साथ делать, если вы покупали इन्वेस्ट किया, हमने ценные इन्वेस्ट бумаги किया российской और धीरे-धीरे компании. करके हमने वो पैसा Нам приходилось कंपनी में получать दिया в каждой कि стране धीरे-धीरे करके соответствующую एक лицензию, जो बिज़नेस जो एक आइडिया и था, как वो минимум एक дорого, सॉलिड как आइडिया максимум просто бы не смогли, скорее всего, вести असली में एक свою деятельность. बिज़नेस Поэтому было बने. принято решение сделать такую форму, которая имеет और फिर ये भी широкий प्रॉब्लम आती है कि हर देश से जहाँ से हमारे торговальный पास план इन्वेस्टमेंट आ для रहा того, है, чтобы иметь तो возможность अगर आप торговать चाहते со हैं कि странами ऑलरेडी आपको Европы सोलर и Азии. मार्स का शेयर दे दिया В जाए, каждом तो из हमें этих शुरुआत में ही есть такая форма, когда हर एक продается देश के доля लीगल в सिस्टम के одной हिसाब компании, से доля आपको проекта. И мы एक такие शेयर доли начали जारी продавать. करना इश्यू Но, करने की ज़रूरत होती, ну и उस लीगल возможно, सिस्टम бывает, के हिसाब से конечно, ये बहुत बड़ा выгодно काम продавать होता है. доли компании Solar Group, да, но людям-то интересны акции Sovelmash, правильно? Поэтому Solar Group владеет 49% Sovelmash. И тем самым есть некое обязательство передать эти 49% людям, да. Конечно, в ООО их не передать, нельзя 70 тысяч человек तो इस вместе हमने передать. क्राउड И इन्वेस्टमेंट के थ्रू поэтому мы лишились акционерного общества. На सोलर сегодняшний ग्रुप день कंपनी мы уже практически में полностью इन्वेस्टमेंट पैकेज बेचना शुरू किया финансированы. और Так что धीरे-धीरे самый करके जैसे скорый मैंने आपको बताया वो способ पैसा हम просто सोलर मार्स को приступить к этой процедуре. दे रहे थे, О какой दे процедуре रहे я हैं. говорю? Ну, в первую очередь о процедуре तो आपके पास реорганизации अब компании अम, Sovelmash. दो ऑप्शन हो जाते Компания हैं Sovelmash будет कि преобразовываться आप из ООО в ऐसे ही акционерное सोलर общество. ग्रुप के И जरिए Solar Group सोलर मार्स обслуживает कंपनी के शेयर होल्डर बन जाए 49% ООО, या आप а डायरेक्टली имеет 49% सोलर मार्स कंपनी के акционерного शेयर होल्डर общества बन в जाए. виде акций. तो Да? पहले में Все आपको लीगल формы पेपर वर्क की называются कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि в виде ऑलरेडी акций. आपके При этом बीच Solar और Group, सोलर ग्रुप да, कंपनी имеет के बीच обязательство लीगल передать, पेपर वर्क हो если चुका है. у вас будет инвестор, वहाँ पे который आपको разрешит अलग से 70-80 इंडिपेंडेंटली मतलब कि тысяч खुद человек, सारे लीगल есть पेपर वर्क करने обязательство होंगे. перед этими людьми. अपने देश के Соответствовать लीगल закону, как вот изначально мы говорили, да, с самого начала. कानून, फाइनेंशियल कानून के हिसाब Смысл से. был в том, что люди получат долю в бизнесе, получат акции. И теперь эти акции есть у Solar Group. Ну, точнее, вот скоро это произойдет. И Solar Group сможет эти акции уже передать людям. При этом 80 тысяч человек. Процедура не такая уж и простая. Мы консультировались с различными юристами, консультировались и с самим регистратором, да, в частности мы говорили с регистратором ВТБ. И вот, например, Константин, तो наш हमारे юрист, कुल даже मिलाकर के руководитель 80,000 इन्वेस्टर्स जो главный हैं, редактор तो нашего उनका रजिस्ट्रार बनाने का конференц-центра प्रोसेस जो है वो Москва इतना сегодня भी सरल नहीं है जितना рассказал о том, как आप мы लोगों को провели लगता होगा поначалу कि некоторую हर किसी ने подготовку. क्रॉस चेक कर लिया अपनी Но इंफॉर्मेशन эта या процедура будет री-वेरीफाई очень कर दिया длинная. और हो Сейчас गया. мы ऐसा नहीं подготовим, है. как ее делать. Так что उसके будем पीछे भी बहुत सारा काम होता है जिसके наблюдать बारे में हम आपको डिटेल्स में в этом बताते नहीं. процессе. И тут появляется второе предложение. Оказывается, да, तो जैसे कि आज बताया, можно еще и не इस получать प्रोसेस को हमने акции लॉन्च कर दिया है. да, धीरे-धीरे करके हर देश में ये оставить प्रोसेस लॉन्च हो свои जाएगा. акции у Solar Group. Да, Solar Group их получил, и оставить, вы можете их оставить у Solar Group. Вы же, в свою очередь, продолжите владеть долями. Вопрос, зачем вам это, кому это подходит и что же вообще выбрать? Да? Обменять свои доли на акции Sovelmash или оставить свои доли и сотрудничать с Solar Group, как вы делаете это сейчас. Есть целый набор, в чем разница, да? Ну, во-первых, нужно понимать, что для того, чтобы получить акции Sovelmash, нужно немного заморочиться. Это так. Потому что нужно будет провести процедуру, да, в процессе которой Solar Group будет вам передавать акции, да, которые вам принадлежат по факту. Здесь потребуется ваше время, сбор документов, потребуются некоторые дополнительные расходы.
И, तो अगर आप चूज करते हैं конечно, दूसरा वाला не ऑप्शन कि каждый अब आप будет готов этим प्राइवेटली заниматься, शेयर होल्डर но в बनना целом चाहते हैं, तो ничего आपको сложного там нет, да. Вы можете обратить внимание на процедуру, बहुत से что, видите, пока на लीगल бирже पेपर вы वर्क будете представлены. इकट्ठा करने होंगे, और Вы लीगल पेपर वर्क इकट्ठा करने के लिए собираете समय चाहिए होता है, документы, पैसा идете चाहिए с होता है, इसमें पैसा भी регистратором, लगता है। оформляете сделку, все, в принципе, да. Либо, если вы वैसे तो просто किसी में कुछ मुश्किल приезжаете, नहीं है, लेकिन делаете जिन लोगों доверенность, को ये отправляете प्रोसेस पता है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। Solar Group за вас эту сделку проводит по доверенности у регистратора. Ну, в целом тоже все понятно. Сбор документов сделка, сбор документов сделка. रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, А, कागज वागज भरते हैं, वो Но आपके लिए काम कर देते не हैं। каждый अब захочет वो это वहाँ делать, पे то есть не каждый захочет нести вот अगर आप खुद नहीं कर सकते, तो расходы. आप एक Плюс एफिडेविट बना не सकते हैं, каждый किसी और के может для नाम पे себя понимать पावर ऑफ ценность अटॉर्नी этого. बना А सकते हैं उनके, зачем? Да, उसके зачем? जरिए काम हो सकता है ये। Хотя в целом, конечно, я लेकिन думаю, हर что कोई नहीं करना большинство चाहेगा, понимают, क्योंकि в чем эта ценность, потому ये что एक्स्ट्रा खर्चे जो है हर कोई видите, नहीं как उठाना все चाहेगा, у Sovelmash, да, без каких-либо और посредников, ना ही हर कोई इन्वेस्टर однозначно в этом есть इसकी плюсы с точки इस ऑप्शन की зрения वैल्यू समझ सकता है вашего अपने लिए। личного спокойствия. Потому что акции это частная собственность, вы их получили, да, как вот недвижимость, да, вот मुझे ваша квартира, значит, она विश्वास है ваша. कि आप लोगों में से बहुत Хранили на कोई счете, ऐसे हैं значит, जो она समझते ваша. हैं इस Вот вы ऑप्शन की живете, वैल्यू। живете, да. Здесь जब आप понятно, डायरेक्ट что शेयर होल्डर ваши होते हैं, акции и ваши. Вот, вы сможете получать дивиденды जैसे जैसे कि на आपकी प्रॉपर्टी हो गई, свой банковский счет. प्रॉपर्टी आपकी है, Вы как आपको कोई акционер можете आपकी है और आपकी रहेगी। вот, यहाँ पे ऐसा ही होगा कि शेयर्स आपके हैं, вести какое-то आपके ही हैं, общение с आपके नाम पे हैं। Sovelmash, да, на правах акционера, на правах совладельца, ну и все прочее. То есть здесь на что может претендовать и вообще какие там бывают задачи у акционеров, акционерного общества, вы можете почитать, да. В интернете, в आगे принципе, जाकर के अगर आप информация सोलर есть. मार्क्स को कोई सवाल जवाब कर सकते हैं, तो आप Есть वो भी второй आप कर вариант. सकेंगे, क्योंकि Второй आप вариант, по डायरेक्ट большому उनके счету, शेयर होल्डर हैं, что आपका हक बनता вам है। ничего делать не нужно, не проходить дополнительных процедур, не платить дополнительных денег. По большому счету, вы просто оставляете эти доли, что у вас есть, у Solar Group. То दूसरा есть для вас как ऑप्शन будто бы ничего не меняется. जो है Да, вы подпишете некоторый договор, акцепт, मतलब कि वो ऑप्शन जो है सोलर ग्रुप के साथ रहने का, управление Solar Group. वहाँ पे И что आपको происходит дальше? जैसा Если вы आपका अभी смотрите на отличный кабинет, सोलर в ग्रुप के принципе, साथ сможете делать то же самое, रिलेशनशिप है, что वैसे ही делают रह जाएगा, естественно, कुछ चेंज नहीं те होगा। люди, которые получили आपको акции थोड़ा с बहुत помощью एक Solar Group, только एक्स्ट्रा через कागज посредника, साइन करना через होगा, जो Solar Group. उस एग्रीमेंट के Вот вы लिए, जो скажете एग्रीमेंट Solar आपके Group, पास ऑलरेडी है, уважаемый Solar Group, कोई я नया хочу, एग्रीमेंट साइन чтобы नहीं करना होगा, ты продал акции और тому человеку, आप который वही сильный, или सारे प्रोसेस कर я хочу, सकेंगे чтобы ты подарил эти जो акции моему сыну, вот его कर данные सकता है передали. जिसने Или Solar Group, я अपने नाम хочу, करवा लेते чтобы शेयर्स, еще लेकिन что-то. आप करेंगे ये सारा हमारी Solar Group कंपनी для के вас это जरिए, будет делать. बल्कि Вот आप हमें второй इंस्ट्रक्शंस вариант, देंगे управляющий और ये компания. इंस्ट्रक्शंस आपके पूरे हम करेंगे। आप Также, कहेंगे कि поскольку ये Solar Group हमारे владеет मेरे बेटे вашими की डिटेल्स है, मैं акциями, चाहता हूँ कि ये получить शेयर जो है дивиденды в उसके नाम कर दिया случае जाए, तो ये काम вам आपके लिए это सोलर ग्रुप कर говорят देगा, для вас. То есть, ну, используя тот же личный кабинет. एक Дальше можете मैनेजिंग вывести как कंपनी के реальное तौर पर। вознаграждение. Кому, опять-таки, подойдет второй способ, да? Ну, во-первых, он подойдет, вот как я сказал, тем, кто не хочет заморачиваться со всей этой процедурой. Второе, кто не хочет платить какие-то, делать дополнительные расходы. तो ये वाला ऑप्शन किसके लिए ज़्यादा सही होगा? И либо это еще подойдет тем, кто ये उनके लिए хотят с такими सही रहेगा вещами, जो мы просто не можем достучаться, पूरे да? लीगल Реально есть प्रोसेस люди, с लीगल которыми प्रोसेस के мы ज़रिए не नहीं можем जाना चाहता, связаться никак, जो мы не можем, к сожалению, एक्स्ट्रा खर्चे नहीं उठाना дождаться, चाहता, пока они сами на нас не выйдут. Ну вот, поэтому они как бы за Solar Group тоже останутся. Да, вот такие тоже есть. कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं При этом जो можно मिसिंग इन какую-то एक्शन है, часть поменять личное владение, часть можно оставить за Solar Group, скажем так, попробовать тот и тот तो जब вариант. तक И वो вы एक्टिव также नहीं हो जाते, можете वो 5 हमारे лет साथ ही जुड़े रहेंगे, сейчас इस ऑप्शन में акции अटके Solar Group रहेंगे। оставите, а потом через तो ये 5 лет आपको выйдете अपने замуж, लिए получите डिसाइड करना личное होगा। владение, вы тоже сможете это сделать. Это не значит, что вы сегодня приняли решение, значит, оно на всю жизнь и никак его изменить нельзя. Плюс, вот тоже про внутреннюю биржу Сергей тоже сегодня сказал, что, соответственно, если вы оставляете свои доли у Solar Group организует ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने вторичные торги, एक ऑप्शन चूज किया है तो दूसरे में आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, वो भी это есть инструмент внутренней करने биржи. का आपको То есть вы оставляете долю Solar Group, ऑप्शन दिया जाएगा। у вас появляется возможность участвовать и во внутренних торгах. Вот. Это такие вот основные различия, которые और есть, да.
बहुत बड़ा प्लस Насколько я знаю, सोलो ग्रुप के साथ जुड़े रहने का ये है कि आपको поскольку это इंटरनल процедура, да, एक्सचेंज का एक्सेस मिलेगा, процедура получения जो दूसरे акций, वाला ऑप्शन में आपको она вот नहीं может मिलेगा. быть сложной, в особенности для граждан иностранных государств, да, и зачастую граждане иностранных государств, им нравится вот эта схема с управляющей компанией Solar Group, да, потому что, ну, они уже рассказывали, она не сегодня появилась, да, в принципе, и на вебинарах мы на ней говорили, на конференциях. Российским же инвесторам будет जहाँ очень तक интересно, да, им मेरी все понятнее, समझ है нужно будет कि हमारे फॉरेनर्स इन्वेस्टर्स जो हैं, официально заверенные उन्हें документы, सोलो ग्रुप के साथ जुड़े поэтому रहना я думаю, ऑप्शन что ज़्यादा многие российские инвесторы, पसंद например, захотят पसंद है, получить акции лично, да. क्योंकि इतनी दूर से बैठ करके Так जब что फैक्ट्री एक देश में है, आप दूसरे देश में हैं, изучать, какие तो варианты вам आप доступны, फिजिकली сразу еще अप एंड очень डाउन नहीं कर сложно, सकते, да. तो आपको Смотрите, एक मैनेजिंग कंपनी की ज़रूरत होती है. сейчас мы делаем тот самый первый этап, да. Первый этап у нас выглядит в таком шаге, как формирование реестра акционеров. И у нас, как сегодня уже неоднократно произнес, 60, 70, 80 тысяч акционеров. На эту процедуру нам потребуется какое-то время, да. Поэтому я вас всех призываю, पहला участвуйте в акционировании уже स्टेप сегодня. जो है वो है रजिस्ट्री Это पूरी करना है. функционал в 60-70 кабинете हज़ार активирован. Вы можете इन्वेस्टर्स हैं, пройти तो समय तो подготовительные लगेगा ही. шаги. И как только इसीलिए для вас будет открыта возможность इसीलिए आप акционирования अपनी пройти, डिटेल्स сразу को начинайте это делать. क्रॉस चेक Это करना शुरू очень कर दीजिए. важно, чтобы мы просто быстрее все это сделали. Да? अपने Потому प्राइवेट что, कैबिनेट में जा करके конечно, जा это करके будет не так быстро. ये प्रोसेस अगर ऑलरेडी Может आपके लिए быть, полгода, एक्टिव है, ну, нам на это तो потребуется. Зависит от вашей पूरा कर सकते हैं. активности. अगर अभी एक्टिव नहीं हुआ आपके लिए, तो आप अपनी डिटेल्स क्रॉस चेक करना शुरू कर दीजिए. Так, я тут смотрю, вопрос повторяется про доли, пока это закончится, я это уже отвечал сегодня. मुझे लगता है कि कुछ लगभग आधा साल तो हमें लग ही सकता है ये Можно सारी ли, इतने सारे लोगों की опять-таки, डिटेल्स можно ли चेक разделить करने акции? में. Да, можно часть у Solar Group поставить, कुछ часть कुछ на सवाल यहाँ पे Sovelmash. रिपीट हो रहे हैं, ये मैं जवाब दे Акции चुका हूँ Sovelmash, आपको. конечно же, это будет можно сделать. Более того, кстати, вот тоже важно, что вы сейчас можете пройти эту процедуру. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर загрузить все दोनों документы, ऑप्शन में вот выбрав ले самый सकते हैं, большой क्या риск, थोड़े यहाँ पे रहने दिए, सोलो ग्रुप доверие के साथ थोड़े принять на प्राइवेट акции कर दिए, Sovelmash, ऐसा भी आप कर сколько सकते доверия हैं. вы хотите оставить в компании कि Solar Group. А, आप अभी इस Сейчас у प्रोसेस вас को могут быть сомнения, как это शुरू कर сделать, सकते हैं, поэтому और действительно ऑलरेडी вы अपने लिए आप можете डिसाइड कर 50 सकते हैं на कि 50 कितने или пока что оставить у कितने Solar शेयर्स Group. आप सोलो ग्रुप में Почему? रहने देना चाहते हैं, Потому और что कितने проще однозначно для вас будет शेयर्स менять के आप акции Sovelmash вы सोल можете मार्श के любые. शेयर्स पाना चाहते То हैं. есть, как я сказал, 50-50 если करना вы поменяете चाहेंगे, доли у Solar Group, это не значит, что या вы никогда не сможете या सोलो все ग्रुप изменить. ये सोलो ग्रुप के पास Но в रहने любом देंगे. случае свой выбор вы सोलो ग्रुप के сможете साथ मैं फिर से कहूँगा कि ऑप्शन ज़्यादा आपके लिए दिलचस्प до होगा, क्योंकि момента, пока не начнется реорганизация. लीगल पेपर वर्क जो Это होता значит, है, что вы сейчас एक्स्ट्रा खर्चा जो выбрали होता है, वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं можно होगी. будет поменять очень легко и до момента реорганизации. Даже когда реорганизация пройдет, вы все равно сможете менять свой выбор. В общем, менять можно будет всегда. Здесь у нас нет какого-то выбора, либо черного. ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने एक ऑप्शन चूज कर लिया तो बाद में दूसरे में नहीं जा सकते. ये भी आप कभी भी После передачи доверительного कर управления सकते можно ли हैं. акции будут переоформить на себя? Да, можно. इसमें कोई डरने की बात नहीं है. आप कभी भी ऑप्शंस बदल सकते हैं अपने. ये खुद करना चाहेंगे या सोलो ग्रुप Как कंपनी के будет जरिए происходить करना चाहेंगे. распределение дивидендов при личном владении акций без управляющей компании? Смотрите, вы когда будете получать свои акции, это будет происходить в регистраторе, да, вот будет процедура сделки, когда вы будете получать акции, либо человек, на которого вы напишете доверенность, да, Solar Group, конечно, предоставит такого человека, чтобы всем не пришлось ездить там в офис, потому что तो офисы, скорее अगर всего, будут, в крупных городах. मैंने ऑप्शन चूज किया कि मैं खुद ही प्राइवेटली ओन करना चाहता हूँ शेयर्स को, तो Поэтому, когда вы такую сделку будете оформлять, вы в तो फिर процессе ये оформления प्रोसेस сможете указать свои банковские реквизиты. Также банковские реквизиты можно будет добавить, कैसा देखने को когда मिलेगा будете कि управлять कितने मेरे पास своими शेयर्स हैं, акциями в वैल्यू है. личный ये सारा кабинет काम आपको अपने या तो регистратора. खुद करना Такая देखना पड़ेगा, या तो возможность сейчас тоже есть. आपको जो भी ब्रोकर है, Регистрация रजिस्ट्रार जो है, उसके акционерного общества, जरिए вы в личном кабинете регистратора, да, करना компания होगा. ведет учет всех этих акций, вы видите эти акции. Ну, примерно как у нас, кстати говоря. Там будут банковские реквизиты, на которые вы сможете получать
дивиденды. Вот много вопросов, да, спрашивают, что еще раз, да, если вы выберете, выберете оставить долю у Solar Group, а потом захотите все-таки эти доли поменять на акции и получить акции в личное владение, да, это можно будет сделать. Если вы сегодня выберете, что вы оставляете все доли у Solar Group, это не значит, что это на всю жизнь. Это значит, что вы можете изменить свое решение хоть через год, хоть через 2, а может быть через месяц. फिर से वही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर एक ऑप्शन चूज कर लिया तो दूसरा कर सकेंगे कि नहीं। तो जैसे पहले बताया गया था, आप कभी भी इस ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में स्विच कर सकते हैं। Налоговым агентам это хороший вопрос. На самом деле, может быть и так, и так. Скорее всего. तो अगर मैं सोलो ग्रुप के साथ रहना चाहूँगा, तो सोलो ग्रुप जो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा डिविडेंड्स पे, तो सोलो ग्रुप एक टैक्स एजेंट का काम करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि टैक्स एजेंट तो नहीं होगा, लेकिन आपको वो डिविडेंड्स दिए जाएंगे जो टैक्स डिडक्शन से पहले आपके बनते हैं। लेकिन हो सकता है हाँ, आपको एक ऐसा ऑप्शन दे कि टैक्स के बाद हम आपको डिविडेंड्स दे। तो ये आगे जा करके देखा जाएगा। Будет возможности доли на себя оформить. Остается единственная опция оставить доли на управленцев Solar Group. Так. Ну, вы наследников можете... नॉमिनी को कब हम डाल सकते हैं? Второе, тоже очень важно. अभी जब हम क्रॉस चेक कर रहे हैं या अगर हमें री-वेरीफाई कुछ करना पड़ रहा है तो उसके बाद, अगर मैं आपका सवाल सही समझा तो आप कभी भी नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं। Давайте по порядку еще раз. Прежде чем проходить акционирование, फिर से मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले री-वेरिफिकेशन का आपको एक रिक्वेस्ट देखने को मिलती है। आपको री-वेरीफाई नहीं करना है, री-चेक करना है, क्रॉस चेक करनी है अपनी इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए 4 स्टेजेस हैं। पहला वेरिफिकेशन, सेकंड सारे एग्रीमेंट साइन होने चाहिए, बाद में आपका ईमेल कंफर्म कर दीजिए और मोबाइल नंबर कंफर्म कर दीजिए। तो अगर आप ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको फिर से री-वेरीफाई कुछ नहीं करना है, आपको केवल क्रॉस चेक करनी है इंफॉर्मेशन, अगर कोई बदली तो नहीं है। इसलिए किया जा रहा है कि आगे जाकर के आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। Да, потому что, человек проходил верификацию там в 2017-2018 году, да, прошел там 6-7 лет. Конечно, документы могли измениться. Поэтому вы заходите, смотрите, какие документы у вас есть, паспорт. काफी बार देखने को मिला कि किसी का पासपोर्ट बदल गया लेकिन उसने उसे री-वेरीफाई नहीं किया। Если что-то изменилось, да, проходите верификацию. ये लेकर के प्रॉब्लम आएगी। Вы же хотите получить акции на себя, а если там не ваши паспортные данные, как тогда? और अगर आपकी डिटेल्स नहीं बदली हैं तो आपको केवल जैसे पहले बताया था टिक मार्क लगा देना है, ओके कंफर्म कर देना है कि वही डिटेल्स हैं और कुछ नहीं करना है। Или же проходите верификацию, если она у вас не была пройдена, это само собой. Дальше второй шаг, подписать все договора, потом подтвердить email и сотовый телефон. Если вы подтверждали email, अगर आपकी डिटेल्स कुछ चेंज हुई तो आपको वो वाली डिटेल री-वेरीफाई करनी होगी। Потому что у нас там в личный кабинет запрашивают каждые 3 месяца, спрашивают, у вас не изменился номер телефона? Если у вас ничего не менялось, то... दूसरा आपका एग्रीमेंट्स साइन करना है, точнее, если вы не подтверждали, और बाद में आपको ईमेल कंफर्म करना है और आपका मोबाइल। तो पिछले 3 महीनों में अगर आपने ये दोनों इन्फॉर्मेशन कंफर्म की है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली हर 3 महीने आपसे कंफर्मेशन मांगता है। Почему просим верифицировать? Потому что мы будем связываться с вами, используя эти данные. Потому что наверняка будут вопросы. यहाँ पे आपका ध्यान दूंगा कि ईमेल और नंबर आपने बताया है, ये डिटेल्स जो हैं जो हम पूछते हैं कंफर्म करने के लिए, क्योंकि इन्हीं के जरिए हम आपसे कांटेक्ट करते हैं। тоже будут использоваться для составления договоров.
Поэтому क्योंकि ज़रूर से आगे जाकर के कोई सी укажите मिस्टेक्स свой होंगी, email, तो потому हम что आपके вы साथ даже при оформлении в आपको акции, там, когда заполните आपके анкету साथ इन्हीं акционера, там тоже указывается email сотрудника. इंफॉर्मेशन के ज़रिए Все कांटेक्ट कर सकेंगे это нужно, और यही все это आपकी делается डिटेल्स जो हैं безопасно для вас. एग्रीमेंट में जाएंगी। इसीलिए सारी डिटेल्स कंफर्म करना, Когда планируется रीचेक करना बहुत аудит? ज़रूरी है। सब काम जो Смотрите, है у нас आपकी сегодняшняя трансляция, आसानी के लिए она किया जा रहा है। посвящена в целом подведению некоторых итогов работы за квартал, первый квартал 2024 года. इंटरनेट Но एक्सचेंज कब लॉन्च такой होगा? основной темой у нас देखिए, तो आज के сегодняшняя वेबिनार पे я думаю, что на одном из ближайших вебинаров हमारा आज подобных мы वेबिनार जो है वो из उसका основных टॉपिक ये है कि тем क्या-क्या काम हुआ है тему हमारे फर्स्ट क्वार्टर озвучим. में। Так что तो все शेयर्स вопросы के мы बारे में हम решим ज़्यादा по बात कर रहे ходу, थे आज। раньше покажем функционал, все तो इसीलिए остальное. आने वाले किसी एक वेबिनार में Ответим, हम ну, ответ все тоже на сегодняшний день после इंटरनेट завершения एक्सचेंज को финансового. मेन टॉपिक बना करके Почему वेबिनार офшор, करेंगे। तो новая वहाँ पे компания? Ну, तब в हम принципе, आपको ничего не изменилось, да, с того ответа, इसके что बारे में другая चर्चा компания करेंगे। была в офшоре. Вот, сегодня офшор до сих пор और अगर शॉर्ट में कहूँ तो जब помогает फाइनेंसिंग खत्म हो जाएगा дает तब लॉन्च होगा। возможность максимально гибко вести бизнес по всему миру, да. Офшор это неплохо, да, तो офшор लीगल एड्रेस क्यों बदला गया? это не обязательно для того, чтобы что-то скрыть, да, от кого-то что-то बताया गया था कि укрыть. लाइसेंस Офшор это в ये том पहले वाले числе लाइसेंस для के того, हिसाब чтобы से ты был гибок, हम для इतना того, ही काम कर чтобы सकते ты थे। не нес हमारे कंपनी के फंक्शंस जो हैं वो финансовые ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए हमें затраты, दूसरे देश में जा за करके той или иной रजिस्टर срок, करना पड़ा अपने आप को не कि वहाँ पे платил ज़्यादा बड़ा लाइसेंस हमें налоги मिल सके। выше, ну, той степени, в которой ты не और хотел бы ऑफशोर का платить, प्लस да, ये होता потому है, что в जिसे नहीं некоторых पता है, странах налоги कि высокие, то есть आपके देश में जो 20-30%, टैक्सेशन सिस्टम जो и है, вопрос, उससे वो कम हो जाए, зачем отдавать कम हो जाए। 20-30% в виде налогов с инвестиций, когда ты еще даже не заработал, да, это очень क्योंकि странно, बहुत но सारे так работает. देशों में इन्वेस्टमेंट पे टैक्सेशन जो है Конечно, 20-30% офшор तक позволяет в сегодняшних चला जाता है। реалиях तो इतने सारे आप पैसा देना चाहेंगे получить вот эти вот 20-30% лицензии, которые нам टैक्स के нужны, हिसाब से। да, за достаточно лояльные деньги, да, поэтому именно офшор. Ну, это одна из множества причин. Вот помните, раньше, когда проект только начинался, один из самых популярных вопросов, а почему офшор, да, и вот мы каждый раз отвечали. В принципе, ничего с того момента не изменилось. तो इसीलिए ऑफशोर हरदम चूज किया जाता है। आपको याद होगा कि जब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था तो हर कोई पूछ रहा था कि ऑफशोर ही क्यों, तो तब से अभी तक कोई मेरा जवाब जो है बदला नहीं है। बात वही है, पैसा Да, बचाना। коллеги, вопросов нереальное количество, наверное, все не отвечу, но что-то это... Я сейчас их перезагрузил, их стало только हाँ, больше. सवाल तो आज बहुत हैं, सब सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। मैंने पेज को रिलोड किया तो वो केवल और ज़्यादा हो गए, Так, 2 गुना какие ज़्यादा валюты और हो открыты गए। счета для дивидендов в личном кабинете Solar Group? Ну, смотрите, в любом случае, да, Solar Group будет получать дивиденды, вероятнее всего, в рублях, да, потому что Solarmash किस किस находится в करेंसी में российской डिविडेंड्स юрисдикции, के и, लिए соответственно, прибыль будет получена в अकाउंट्स рублях, खुलेंगे, да, ну или तो конвертируя прибыль в सोलर ग्रुप को рубли, डिविडेंड मिलेगा конвертировать ее в рубли. मिलेगा रूबल्स में, Solar Group будет получать क्योंकि सोलमार्श रूस में а है। затем уже сможет, я думаю, конвертировать в доллары. Я думаю, что это будет востребовано, в том числе потому, что многие иностранные инвесторы у нас останутся за तो सोलर ग्रुप को доллары, रूबल्स में मिलेगा скажем, ну, и और будут बाद में покупать доллары, да, поэтому उसे डॉलर्स में, यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट कर если सकेंगे, इसकी डिमांड होगी, желание, скажем क्योंकि так, बहुत да, सारे получить फॉरेन дивиденды в इन्वेस्टर्स долларах, हैं, да, на долларовый счет, я думаю, мы это उन्हें डॉलर्स की ज़रूरत होती है। Ту часть долей, которую мы оставим в управлении Solar Group для продажи на तो внутренней अगर бирже, आपकी इच्छा можно будет होगी вернуть назад себе, कि если они आपको продастся डॉलर्स на में मिले, внутренней अगर бирже, आपके да. पास डॉलर का अकाउंट है, तो ये भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे आपके लिए। Получение дивидендов будет различаться для владеющих акциями лично или через Solar Group. Да, Евгений, конечно, будет отличаться. В принципе, я तो сегодня уже об этом वाले говорил. वो वाले Если शेयर вы जो हम владеете इंटरनल акциями एक्सचेंज में крупной बेचना цены, в चाहेंगे, данном случае у вас вообще, получается, никаких взаимоотношений с Solar Group больше уже нет. Да, есть Solarmash, Solarmash есть акции, есть вы, который ими владеет. Вы будете получать акции на свой расчетный счет в банке. Если же говорить про Solar Group, то у вас будут
तो इससे पहले जो सवाल था Также कि решает кабинет инвесторов, वो и वाले все शेयर्स जो हमने документы सोलो для ग्रुप के размещения साथ छोड़ दिए инвесторов हैं уже будет четко इंटरनेट एक्सचेंज में Ну, то есть बेचने के लिए, процедура, да, कल को अगर मैं совершенно उसने верно. अपने नाम पे करना चाहूँ तो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और ये वाला सवाल है कि उसका ठीक उल्टा, कि अगर अगर मैं अपने नाम पे कर दिया और बाद में सोलो ग्रुप के देना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए हैंडल कर ले, तो जैसे पहले बताया गया था वो भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होगा। Если Совелмаш преобразует все доли компании в акции, то логично, वो что на обзор заплате весь за так эту быстро долю не долей уже не вопросы будет. не Тогда читал. зачем платить еще раз за переоформление своих же долей? Смотрите, Совелмаш выпустит акции, и эти акции получит Solar Group. То есть оно выпускается не взамен долей, да, не то, что доли куда-то аннулируются. А, Просто Solar Group, которая сегодня владеет кусочком ООО, будет владеть кусочком акционерного общества. И затем, вместо этих акций, которыми она владеет, вы сможете как бы свои доли на акции поменять. तो ऐसा तो नहीं होगा कि सोलो ग्रुप सोलो मार्स कंपनी अपने शेयर्स निकाल करके सारे बेच देगी, बाद में हम और नहीं खरीद पाएंगे। तो जैसे शुरुआत में बताया था कि 49% अभी ओनरशिप जो है सोलो मार्स का सोलो ग्रुप के पास है, उसी तरीके से रहेगा। Ну, смотрите, там उस есть 49 несколько के разных आप подходов. लोग भी हिस्सा बनते Я हैं, же сегодня प्लस говорил, что वो в लोग том जो числе там нельзя इंडिविजुअली сейчас शेयर होल्डर прям बनना все चाहेंगे। позиции можно сказать точно. Ну, например, там посмотрите, там у нас есть инструкция в личном кабинете, да, रशिया में где अगर मैं конкретно चाहता हूँ поподробнее प्राइवेट ओनर बन регламентировано. जाना शेयर होल्डर्स То का, есть, तो कितना например, कितने पैसे मुझे вам нужно будет भरने होंगे? перезаверить документы, вам нужно будет отправить их, например, в Москву, да, к регистратору. То तो есть आप अपने प्राइवेट कैबिनेट में जा вам करके нужно देख будет सकते हैं, वहाँ पे открыть ये सारी आपको счет у इंस्ट्रक्शंस регистратора и इंफॉर्मेशन заплатить всю दी गई है То कि есть कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होंगे, साइन करने होंगे। сама процедура будет зависеть от того, какие расценки у регистратора. रजिस्ट्रार के जरिए आपको ये कागज पूरे करने होंगे, रजिस्ट्रार के जरिए आपको एक अकाउंट खोलना होगा, Ну, а почта сколько और отправит регистратор, फिर столько и रजिस्ट्रार ही отправит आपको вам, जाकर के наверное, बताएगा कि अभी अभी के लिए 5-10 कौन тысяч से क्या рублей, наверное. एक्चुअल प्राइस क्या है, ये सारे लीगल पेपर वर्क का। Так, дайте возможность увеличить в последний раз. Доплатил в прошлом месяце, хотел взять в этом месяце, сделайте. Ну, пока не планируется делать подобных акций, поэтому если есть желание инвестировать, пока только вот новый пакет приобретать. एक बार और मौका दीजिए इन्वेस्टमेंट पैकेज को बढ़ाने का। अभी कुछ ऐसा अभी अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नया पैकेज आपको खरीदना होगा। फिलहाल अभी एक्टिव पैकेज को बढ़ाने का Поскольку ऑप्शन नहीं потом है। будет за управление моими акциями с меня деньги брать. А если захочу оформить на себя, цену заломят. Смотрите, Максим, если вы захотите... Да, конечно, Solar Group будет брать какую-то комиссию за सोलो подобное ग्रुप управление. Ну, например, там, за सोलो ग्रुप продажу हमसे акций पैसा लेगा или हमारे же शेयर्स за को перечисление вам ऑपरेट करने का। дивидендов. Но это будет там сколько-то процентов. Ну, это не будут десятки процентов, सोलो естественно, ग्रुप будет बिल्कुल очень आपसे कोई ना कोई सा цена तो за कमीशन लेगा ही участие. लेगा, फ्री में कोई काम नहीं При करता। этом, ну, если вы захотите переоформить इधर свои उधर акции на себя, आपका मतलब कि आपके естественно, शेयर्स को Solar уже डिविडेंड не आप तक पहुंचाना установит собственную цену ये на 20-30% акции. नहीं होंगे। जो भी Здесь मार्केट уже में उस в обсуждении समय उस процедуры получения акций सर्विस की वैल्यू चल रही होगी, именно उसी के हिसाब से हम доверие акциям आपसे पैसा Solar लेंगे। вообще себе ничего не берет, естественно, да. Все, что вы здесь платите, вы платите только государственным органам, ну, либо в процессе самой процедуры, такой как вот отправка почтой. Вот человек пишет, какие несколько десятков долларов, лапшу не надо вешать. Это, видимо, про то, что я сказал. और что अगर несколько десятков आप долларов अपने नाम पे करना चाहेंगे शेयर्स को, तो यहाँ за पे отправку सोलो ग्रुप को आपको документов из कुछ नहीं другой देना होगा। страны. Ну, आपको वो я не लीगल знаю, गवर्नमेंट сколько это फीस сейчас भरनी होगी стоит. जो आपके Из каждой देश страны के будет हिसाब से стоить по-разному. А बनती है। когда мы дойдем до этой процедуры, будет еще стоить еще и других денег. Ну, видимо, этот человек знает, сколько стоит отправка документов из каждой страны. दूसरे देश से डॉक्यूमेंट्स भेजना कितना Какие-то деньги कितना पैसा लगता है, मैं конечно, आपको नहीं बता придут सकता уже. कि Вот इसकी поэтому те, кто не захотят это делать, я फीस क्या है। оставлю, что есть. हो सकता है अभी मैं आपको एक ही नंबर Только बताऊं, बाद में जब возможность ये काम करने का समय आएगा तो оставить दूसरी दूसरी कीमत हो जाएगी। у Solar Group. जो प्राइवेटली नहीं ओन करना चाहता है वो सोलो ग्रुप के साथ बना रह सकता है।
то есть дивиденды будут выплачиваться либо через управляющую акциями Solar Group, либо на личные счета владельцев акций, если владеть ими напрямую. Размеры дивидендов в этих двух вариантах владения равные. Да, вы все правильно написали. मतलब कि डिविडेंड्स हमें जो मिलेंगे Действительно, या примерно तो सोलो равные. या सोलो ग्रुप के जरिए हमें मिलेगा या हमारे प्राइवेट अकाउंट पे आएगा. Ну, за счет, помимо того, что Solar Group может взять, да, некоторую комиссию за эту услугу. Плюс, आपने सही если вы допустим, समझा. आप ऐसे भी और ऐसे में भी возможен पा सकते हैं. Ну, это сейчас так, примерно, да. और जैसे इससे पहले कहा था कि अगर आप हमारे जरिए करेंगे ऑपरेट अपने शेयर्स को, तो हम थोड़ा बहुत कमीशन लेंगे. Это будет какой-то небольшой процент. और जब आप करेंसी को कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कोई लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे सोलो ग्रुप का कोई वो नहीं है, हाथ नहीं है, वो करेंसी एक्सचेंज की वजह से होता ही होता है. Так. यहाँ पे फिर से कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ उसके बारे में. Частичная, да, можно часть долей оставить у Solar Group, часть долей оставить. Обменять на акции, часть долей оставить у Solar Group. Так, дайте контакт. हाँ, आप थोड़े शेयर हमारे साथ छोड़ सकते हैं, थोड़े आप प्राइवेटली ओन कर सकते हैं, अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं तो. Давно не заходила. Марина, напишите, у нас поддержка прям внизу окошко онлайн. Вот. टेक सपोर्ट का कांटेक्ट भेज दीजिए मुझे. Ну и вот вам пишут, да, есть в भेज नहीं पा रहा हूँ. описании к этой यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ поддержка, туда आपसे можно कि आप еще спросить. चैट में आप डाल दीजिए मैसेज. अभी टेक्निकल टीम हमारे साथ है और ऑलरेडी आपको यहाँ पे जवाब लिख दिया गया है. Так. Так, еще вот я смотрю, есть вопрос по поводу того, что ну, там в марте зашла одна сумма, да, до Soulmash дошла другая сумма. Коллеги, так тоже к месяцу считать, конечно, не совсем правильно. Вы должны понимать, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सवाल है да, перевести деньги в Soulmash, то есть вы сегодня कि मार्च में हमें इतना पैसा आया था, उसके बाद हमें इतना это просто физически невозможно. अलग अमाउंट मिला, तो हर महीने के हिसाब से देखिए गिनना गलती होगा. должны понимать, что суммы, которые поступают, ऐसा नहीं होता कि आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया और कल ही हमारे अकाउंट में आ गया. पूरा ये पूरा आने में, गिनने में, कन्वर्ट होने में भी थोड़ा समय आता है. нельзя просто из одного банка. और अगर फॉरेन से आ रहा है तो बिल्कुल ही समय लगता है, क्योंकि समय लग सकता है उसमें, हफ्ते लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है. Способы, конечно же, есть. इतना आसान नहीं होता है एक देश के बैंक से दूसरे देश के बैंक में पैसा पहुंचाना. अलग अलग तरीके होते हैं. हम उस तरीके को अपनाना चाहते हैं जिसमें हम लोगों का, मतलब कि हमारा भी, आप लोगों का भी कम से कम खर्चा हो. За акциями нужно будет ехать в офис Solar Group. Смотрите, не в офис Solar Group, да, в офис к регистратору. Ну, например, если это будет ВТБ, к примеру, да, сейчас фантазирую, значит, нужно будет ехать в офис к ВТБ. शेयर्स पाने के लिए सोलो ग्रुप के ऑफिस आना होगा? Либо вы пишете नहीं, आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना होगा. Доверенное лицо делает это за вас. Да? Ну, как я сказал, конечно, Solar Group या तो वो आप खुद आई, या तो आप किसी के नाम पे एफिडेविट बनाते हैं और वो आपके तरफ से आ सकता है. अगर सोलो ग्रुप के साथ होंगे तो आप सोलो ग्रुप कंपनी आपको एक ऐसा लॉयर देगी जो आपके लिए सारा काम करेगा. और अगला सवाल, अच्छा सवाल जो है,
вы можете распределять, какое काफ़ी количество पूछा जाता акций है। хотите оставить у Solar Group, какое количество акций хотите обменять на акции अगर आप अभी Solar किस्तें भर रहे हैं, Mash. Конечно, вы сейчас сможете आप распределить अभी только भी те доли, रजिस्ट्रार का प्रोसेस которые вы уже по факту получили. रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस Если शुरू вы कर дадите सकते हैं। рассрочку, у вас еще आप будет ऑलरेडी время, डिसाइड вы कर सकते हैं कि получите कितना आप акции, получите सोलर ग्रुप के еще पास छोड़ना चाहते हैं, कितना आप долей. सोलर मार्श И как только вы их получите, эти доли вы также сможете का पाना снова चाहते हैं। распределить. Поэтому проходить процедуру можно сразу, и когда вы ее прошли, तो загрузили जो все आपने किस्तें भर दी उसके हिसाब से आप अभी ये कर सकते हैं। आगे जा कर के जब आप अपनी किस्तें भर देंगे और उस किस्तों के आपके शेयर्स आ जाएंगे, उसका भी आप डिसाइड कर पाएंगे कि कितना आप हमारे साथ रहने देंगे, कितने के आप प्राइवेट ओनर्स बनना चाहते हैं। तो आगे जाकर के जब आपको किस्तें भर जाती हैं और शेयर्स आ जाते हैं, आपको फिर से जाकर के लॉगिन करके распределять. प्राइवेट कैबिनेट में मेंशन करना होगा कि आप उसका क्या करना चाहते हैं। Как открыть счет в российском банке иностранному инвестору, не въезжая на территорию России? Хороший вопрос. Сейчас сходу я, наверное, на него не отвечу. Надо смотреть, есть ли возможность открыть, например, по доверенности, да, вот как вариант. Сейчас вот я знаю, что एक फॉरेनर को इन्वेस्टर को कैसे रूसी बैंक में कैसे अकाउंट खोल सकते हैं। अभी मैं आपको इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ, जवाब नहीं दे सकता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर आप किसी के नाम पे एक एफिडेविट किसी रूसी सिटीजन के नाम पे एफिडेविट बनाते हैं तो वो खोल सकता है, आप लेके नहीं खोल सकता आपके नाम करके। Илья, вот вы опять спрашиваете про свой вопрос, а я вам вот ответил. Вот вы не первый раз пишете вопрос, вот несколько раз, а ответ не слушаете. Я вам сказал то, что не совсем корректно. आप फिर से पूछ रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ। आप बार-बार वही सवाल कर रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ। Так, коллеги, ну ध्यान नहीं दे что, रहे हैं। мы уже 2 часа с вами हर вживую, महीने наверное, का можно खाता हम नहीं завершать. गिनती नहीं कर सकते क्योंकि पैसा पहुंचने में В принципе, समय लगता है। इसके बारे में मैंने अभी мне लगभग кажется, 5-10 मिनट основную массу я ответил. 5-10 मिनट पहले Очень много повторяющихся вопросов, они все связаны с बात की थी। акционированием. तो И я अब очень हमें 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से и अधिक हो गए, активно तो эту सवाल тему, बहुत है, तो अब हमें восприняли, वेबिनार को ख़त्म что करना вам चाहिए। она интересна. Ну, я, в принципе, не बहुत सारे удивляюсь. सवाल बार-बार रिपीट हो रहे Сейчас थे, это один таких из तो मैंने основных पूरी कोशिश шагов की в жизни проекта, सवालों के который जवाब देने की। всеми मुझे силами अच्छा нужно लगा कि आप пройти. एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Финансирование у нас движется к завершению, и вы можете видеть, что помимо завершения строительства, यहाँ पे कोई मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है कि इस स्टेज पे यही मेन बात है। то, что Дмитрий Александрович говорил, про то, что ये сегодня Сергей Семенов говорил, शेयर होल्डिंग का что мы с प्रोसेस вами जो है, представляем, когда у нас будет завершение तो строительства. फाइनेंसिंग हमारी खत्म होने को आ रही है, कंस्ट्रक्शन भी खत्म होने को आ रहा है। Вот предприятие в эксплуатацию, выпуск первой продукции. Конечно, все это говорит нам о том, что до завершения проекта осталось совсем немного. लगभग हमें समझ में आ गया है कि कब हमारी फाइनेंसिंग खत्म हो जाएगी, कब हमारा कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा। Активные шаги, которые необходимо сделать для того, чтобы выполнить तो все बिल्कुल ही обязательства, в том числе перед инвесторами. बहुत ही कम समय बाकी है, तो लेकिन फिर भी आप हमें अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। Да, вот в этом выполнении обязательств, которые изначально были взяты, это передача акций компании Sovelmash. और जैसे कि बताया कि धीरे-धीरे करके हमने आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसके ज़रिए बाद में आप सोवेलमाश कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबको बधाई देना चाहूँगा कि अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं और हम शेयर होल्डिंग का प्रोसेस भी शुरू कर चुके हैं। अपने प्राइवेट कैबिनेट में जाकर के देख सकते हैं, अगर वो बटन आपके पास एक्टिव हो चुका है तो उससे यूज़ करिए। अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करिए और बहुत ही कम समय में आप सोवेलमाश कंपनी के शेयर्स के होल्डर बन सकेंगे। तो बहुत सारे लोग इसी बात को चाह रहे थे
इसी दिन का इंतजार कर रहे थे способствовать, помогать और вам आपको मुनाफा मिलना भी во всем разобраться, शुरू हो जाएगा। получить до конца ответы, в чем же все-таки разница в личном владении, либо हम अपनी в तरफ से владении от Solar Group, если у вас такие вопросы еще पूरी मदद करेंगे остались. आपको Если не остались, कि это совершенно нормально. सारे प्रोसेस को Будем во आपको всем разбираться. आसानी से हम आसान तरीके से समझाएं कि Мы आपको वो будем समझ помогать में आए। вам получить акции, अगर कोई если सवाल вам होते हैं तो आप ज़रूर это से нужно. Ну и также लिखें। будем рады, если вы оставите свою долю в управлении, примите участие во внутренней бирже. Я уверен, और что आपको сотрудничество आपका с Solar शेयर Group вас आप तक не पहुंचे, разочарует. इसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। Ну что, друзья, я думаю, что на сегодня можно наш эфир завершать. Я еще раз хочу вас поблагодарить कोई सा भी आप за ऑप्शन चूज такой करेंगे, आपको большой सोलो онлайн, ग्रुप такое большое को количество зрителей. पे शिकायत करने Почти की 200 человек शिकायत करने का मौका проголосовало. नहीं मिलेगा। Хороший फिर से एक результат बार для आप लोगों का такого, धन्यवाद можно कहना चाहूँगा сказать, कि आप इतनी बड़ी крупного संख्या में вебинара, आए आज। который мы проводим на 1200 регулярной основе. Может быть, тема कुल मिलाकर интересная के вам हैं। сегодня была, то, что про акционирование хотим рассказать. А может быть, то, что последний вебинар у нас, एक по-моему, तरह से कह सकते हैं कि एक मामूली वेबिनार था, пропуск. Ну, я все равно хочу сказать вам लेकिन спасибо. हो सकता है आज का टॉपिक большое за то, что вы बहुत इंटरेस्टिंग था, इसीलिए इतने सारे लोग आए। продолжаете हो सकता है интересоваться मार्च के тем, что महीने мы делаем, ну, а мы будем मार्च में नहीं किया था дальше हमने стараться टाइप का, तो и делать फिर все, भी कहना чтобы चाहूँगा सब लोगों को धन्यवाद। не разочаровать ये आप सपोर्ट दिखा रहे हैं, и оправдать ваши ожидания. दिलचस्पी दिखा रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में Следующая наша трансляция будет और примерно через इन्वेस्ट कर रहे месяц. हैं। Я, наверное, думаю, что हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे наверное, в первых कि числах आपकी июня पूरी проведем еще такую трансляцию. Ну, आपके это जितने भी буду я, буду एक्सपेक्टेशंस हैं वो Сергей पूरे Васильев, होंगे। будут другие представители и партнеры Solar Group. अब И अगला мы इस टाइप का поговорим с वेबिनार हम вами करेंगे, о том, как у нас движется акционирование, ответим на ऐसा различные करेंगे कुछ вопросы. जून के शुरुआत के Ну и महीने большое вам में। спасибо. Большое спасибо. मैं नहीं होऊंगा, Большое सर्गेई अगर спасибо नहीं होंगे तो कोई сегодня दूसरे हमारे कोलीग्स होंगे Большое спасибо тем, кто смотрел на YouTube. Большое спасибо और для тех, кто смотрел इन्हीं в टॉपिक्स पे Zoom. हम आगे बात Согласен, करेंगे у нас тоже был कि क्या क्या рекорд. फ़र्क आ गए। Вот सब на लोगों को YouTube я बहुत-बहुत видел, धन्यवाद। что было там 450 человек, да, смотрело, а вот то, что в Zoom सब было लोगों को 700, जो 800, यूट्यूब में थे, 800 человек, जो जूम में देख रहे थे, я такого не видел. Пришлось даже комнату जूम में भी расширить, बहुत बड़ा чтобы было रिकॉर्ड 300 था। максимальная вместительность, да, ну теперь यूट्यूब में мы теперь 450 знаем, थे, что 300 человек в जूम Zoom में точно. 700 के Спасибо. आसपास Большое थे। вам спасибо. ये पहला मुझे Ну и поставьте лайк этой трансляции. Пришлите, пожалуйста, 700 तक трансляцию своим ऐसा मैंने पहली друзьям. बार देखा। Пришлите запись, और чтобы फिर से कहना चाहूँगा इस получить как ट्रांसलेशन можно больше इस активности, वेबिनार чтобы पे как можно लाइक больше людей और रिपोस्ट узнало कीजिए, о दोस्तों нас के и साथ о том, что мы बांटिए। делаем. तो Большое सब всем लोगों को спасибо. बहुत-बहुत धन्यवाद। До скорых встреч. नमस्ते।